Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to have a dialogue, discussion, conversation with Rifat Abbas Saab, an esteemed scholar renowned for his innovative work in the intersection of cultural heritage and contemporary expression. Today we will explore how local wisdom can inspire and shape new forms of creativity across various disciplines. एंड हेंस आप गुफ्तगू का उन्वान मेरी पुश्त पे बोर्ड पे देख सकते हैं, मुकामी दानिश और तख्लीकी जिहाद, रफ़त अब्बास से मुकालमा। आज हमारे जो मेहमान शुरका हैं बहुत दूर से आए हैं, ख़ास तौर पे इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए। मैं उनका मुख्तसर सा तारुफ़ करवाता जाऊँ। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास, ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, फ़िक्शन लिखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर मज़हर अब्बास, आप भी दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शोबा उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं अगर अपने बाएं जानिब देखूं तो डॉक्टर नईम विर्क हैं हमारे साथ, ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से आए हैं, एजुकेटर हैं, आप भी ट्रांसलेटर हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएँ। आप जानते हैं कई मरतबा पहले भी हमारी सेशन की जीनत बनते रहे हैं, डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के शोबा इकबालियात के साबका हेड और डीन रहे हैं। इसके अलावा कॉलम निगार हैं। और ये हमारे तमाम साथी जो हैं बशमूल डॉक्टर शाहिद नवाज़, जो आज के सेशन की निज़ामत और मेज़बानी की ज़िम्मेदारी निभाएंगे। अच्छा, आप जो हैं वो सरगोदा यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे सारे साथी जो हैं ये आपने देख ही लिया है कि कितनी दूर से आए हैं ख़ास तौर पे इस सेशन के लिए। तमाम जो है वो दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं, तमाम जो है वो अदबी तनकीद जो है आपका जो एक फ़ील्ड है। इसके अलावा ये है कि आज की नशिस्त की जो कहना चाहिए रौनक है वो है हमारे रिफ़त अब्बास साहब। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मैं इन दो साथियों के आगे खड़ा हूँ क्योंकि जगह की किल्लत है। बस बेयर विद मी प्लीज़। रिफ़त अब्बास साहब जो है इज़ अ पॉपुलर पोएट अमंग सराइकी स्पीकर्स ड्यू टू हिज इनोवेटिव आइडियाज़ एंड क्रिएटिव यूज़ ऑफ पोएटिक फॉर्म। और इसमें यह इजाफ़ा ज़रूरी है कि जो कॉलोनियल बयानी है उसके बिलमुकाबल जो मुकामी विज़डम है, जो फ़ोक विज़डम है, जो मुकामी नैरेटिव है, ये उनकी जो है रिफ़्लेक्शन आपको इनके तख्लीकी काम में मिलेगी, जिसमें कई नावल और कई शेरी मजमूए शामिल हैं। 2005 में आपको ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद एवार्ड से नवाजा गया आपकी सराइकी शायरी के ज़िमन में। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। प्लीज़ डू अस अ फेवर एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड, और मैं भी अपना सेल फ़ोन जो है वो साइलेंट करता चलूँ सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। आप इस गुफ्तगू में ज़रूर शरीक होइएगा, नहीं तो आपकी आमद अधूरी रह जाएगी। जस्ट रेज़ योर हैंड फर्स्ट ताकि आपको ये या आपको माइक्रोफोन दे दिया जाए और फिर आपकी आवाज़ जो है वो ऑनलाइन ऑडियंस तक भी जाएगी। बस यही थी दो तीन बातें। प्लीज़ वेलकम रफ़त अब्बास साहब एंड अदर इस्टीम्ड पैनलिस्ट्स। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद नवाज़, इस फोरम ब्लैक होल का बहुत शुक्रिया, इसके मुंतज़मीन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। यकीनन किसी भी इल्मी फ़ोरम का बुनियादी मकसद समाज के अंदर एक मस्बत और इल्मी मुकालमे का आगाज़ होता है, और ये फ़ोरम उसमें अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। इस फ़ोरम की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि हमारे समाज में जहाँ जहाँ ज़रूरत है और जिस जिस तरह से ज़रूरतें हैं, मैंने कई दफ़ा ये देखा है कि वो हर तरह से उनको ऐसे मसाइल को, ऐसे इल्मी मबाहिस को इस फ़ोरम की जो है ज़ीनत बनते मैंने देखा है। यकीनन ये जो मेरे सामने सामीन हज़रात बैठे हैं, ख़वातीन व हज़रात, सबका ममनून हूँ। अपनी तरफ से भी, अपने इस पैनल की तरफ से भी और इस फ़ोरम की तरफ से भी आपने वक्त निकाला, यहाँ आए, तशरीफ़ लाए। उम्मीद है कि आपका आना ज़ाय नहीं जाएगा। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि ये जो मौजू आपके सामने है इसकी अहमियत और इसकी जो मुख्तलिफ़ जिहात हैं उसके हवाले से ऐसी गुफ्तगू हो कि जो आपके लिए कुछ नई बातों की तरफ जो है आपको ले जाए। शुरू में ही, क्योंकि रिफ़त अब्बास साहब सराइकी में लिखते हैं, हर्ज नहीं है किसी भी और ज़बान में बात करने में, लेकिन एक
ہم ایک ایسے موضوع کی طرف جا رہے ہیں جہاں شاید سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ جس زبان میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ آسانی سے بات کر سکتے ہیں ہم ان کو اس زبان میں بات کرنے دیں. یہ ان کا اپنا اختیار ہے. وہ سرائکی میں بات کرنا چاہیں, وہ اردو میں بات کرنا چاہیں, وہ پنجابی میں بات کرنا چاہیں, دیگر احباب بھی یہاں. تو میں آج اس فورم کی جو بھی ایک رسمیات ہیں ایک اس میں تھوڑا سا اجازت لینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ہے تو اردو, سرائکی, پنجابی کم از کم جہاں بھی ضرورت ہوگی اس کے مطابق ہم بات جو ہے وہ کر لیں گے. بہت شکریہ. ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سائیں رفعت عباس کے حوالے سے تعارف آپ لوگ مختصر تعارف سن چکے. تھوڑا سا اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. سرائکی زبان کے شاعر اور دانشور اور ناول نگار, اردو کے استاد کے طور پر اپنی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے وہ ان نے گزاری. کوئی 30-35 سال انہوں نے سرکاری ملازمت کی, کالج کے استاد کے طور پر رہے اور بطور ایسوسیٹ پروفیسر ریٹائر ہوئے ملتان سے. علاقہ بھی ان کا وہی ہے اور زیادہ تر اسی لوکیل کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو اصل جو جڑت ہے وہ اس کے ساتھ ہے. لیکن ویسے وہ لاطینی امریکہ سے لے کر, افریقہ سے لے کر اور یہاں سندھ, بلوچستان جو بھی ہمارا منظرنامہ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کا اپنا ایک موقف ہے جس کو یہ کتاب آپ کے سامنے ہے, مقامی آدمی کا موقف. یہاں ان نے بہت کھل کر اور پھر اپنی جو تخلیقات ہیں ان کے اندر جو ہے پیش کیا ہے. میں مختصر ان کی کچھ کتاب, شعری مجموعے کو 8-9 کے قریب ہیں, میں ان کی ایک پرچیاں اُتے پھول, جھومری جھومٹورے, سنگت وید, پروبھرے ایک شہری چوں, پروبھرے ایک شہری چوں, عشق اللہ سہیں جاگیا, مکھ آدم دا, ماں بولی دا باغ, ای نارنگی اندر, کنجیاں دا گچھا. یہ ان کے مختلف شعری مجموعے ہیں جن میں غزلوں کے مجموعے ہیں, نظموں کے مجموعے ہیں, حکایتیں ہیں. اور اس میں ایک خاص بات میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت کہ کافی کی جو صنف ہے سرائکی شاعری میں وہ خواجہ غلام فرید صاحب سے منسوب ہے. تو خواجہ صاحب کے بعد کافی کی صنف جو ہے کو بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی. رفعت عباس صاحب نے 21ویں صدی میں اس کا ریوائیول کیا ہے. ان کے 2 شعری مجموعے جو ہیں, عشق اللہ سہیں جاگیا اور مکھ آدم دا, یہ دونوں ان کے کافیوں کے مجموعے ہیں. تو یہ ایک لحاظ سے ان کا ایک خاص ایک شناخت ہے, پہچان ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی روایت کو اور ایک بڑے نام کو اون کیا بلکہ ایک بڑی صنف کو جو ہے وہ دوبارہ. پھر یہ جیسے آپ کے سامنے ہے مقامی آدمی کا موقف, یہ ایک مکالمہ ہے رفعت عباس صاحب کے ساتھ. اس کو منور آکاش صاحب نے جو ہے ایک مکالمہ وہ کیا اور اس کو پھر کتابی صورت میں بعد میں. یہ اصل میں یہ مقامی دانش اور مقامیت کے حوالے سے جتنے بھی مباحث رفعت عباس صاحب کے ہاں ملتے ہیں ان کی تخلیقات میں, ان کا نچوڑ ہے یہ کتاب جو ہے. 2 ناول ان کے سرائکی زبان میں, لون دا جیون گھر جس کو بعد میں اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا نمک کا جیون گھر کے عنوان سے, کوئی 4 سال پہلے میرے خیال میں وہ منظر عام پر آیا. اور پچھلے سال 2023 میں دوسرا ناول ان کا سرائکی میں نیلیاں سلھاں پچھو, جو ملتان کے تناظر میں اور کچھ اور نیریٹیوز کے تناظر میں ہے. یہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے مقامی دانش اور تخلیقی جہاد, اس حوالے سے جو ہمارا اصل فوکس ہے اس سارے مکالمے کا وہ یہ ہے کہ مقامیت اور مقامیت کے ساتھ جڑی ہوئی جو دانش ہے کیا وہ کسی نہ کسی تخلیقی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے تو وہ کتنی امپیکٹ فل ہے, اور کیا اس کے مزید امکانات ہو سکتے ہیں, اور کہیں ہماری جو مقامی دانش ہے کیا وہ اپنی دھرتی کے ساتھ سرائکی میں جسے کہتے ہیں بھوئیں دے نال کوئی جڑی ہوئی بھی ہے, یا صرف باہروں جڑا ساڈے کول ایک دانش اور علم دے اور مختلف تھیوریز اور تصورات دے جڑے ایک روب اور دبدبے دے بیانی ہیں, کیا انہاں دے زیر اثر وہ مقامیت ساڈے سامنے آندی. یہ ساری اج دی بحث دا بنیادی نقطہ ہے. میں رفعت صاحب کو پہلا سوال اور ابتدائی گفتگو دے حوالے نال
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੇ ਸਾਂ ਸਾईं ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਸਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋ ਸਾईं ਮੌਜੂ को ਖਿੰਡੇ ਸੂ ਮੁਖਤਸਰਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮੀਅਤ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਉਹ को ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਦੇ ਹੋ जी मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ ब्लैक होल दा सारे दोस्तें दा जो पंध करके इत्थां ई मकालमे दा हिस्सा बनन ऑडियंस दा असल च लफ्ज़ मकामी जिहड़े असां वरतेने हैं तां एह एक नवे मकालमे दी गाल करने असां एक बंदे नाल बंदे दे रिश्ते दी या बंदे दे नाल उनदी भोएं दी या बंदे दे नाल पूरी कायनात दे एक नवे सांगे दी गाल करने हैं असां असल च एक नवी लुगत दी गाल करने हैं असां असल विच एक नवे निर्वार की गाल करने हैं जी तुसां आखो कि लॉजिक या तुसां आखो को कोई विजडम आखो असां सरेकी चुकू लफ्ज़ निर्वार वरतेने हैं उन लॉजिक वास्ते एक नवा निर्वार नवे निर्वार की गाल करने हैं असां अपनी भोएं ते अपनी धरती ते पैर झल के पूरे जहान नल गाल करने हर ऊँ जाते जिथा बंदा किथाई धाड़ दी ज़द दे चाहे हमले दी ज़द दे चाहे कहीं वड्डी नमोशी दी ज़द दे चाहे कहीं बहु वड्डे घेरे मुहासरे दी ज़द दे चाहे किथाई कतलाम दी ज़द दे चाहे उन्हां लोकें वल्लों जिन्हां दे शहर मुहासरे च आइन जिन्हां दे शहर कतलाम च आइन जेड़े लोगें दी मुकम्मल आज़ादी खसीजी है उन्हां लोकें वल्लों जेड़ा असां अलवेने हैं या वो लोग जड़े अलवेनन वो खुद लोग अलवेनन उन्हां दी यादाश्त उन्हां दी इज्तिमाई लाशऊर उन्हां दी इज्तिमाई खुद कलामी उन्हां दा नवा जिहड़ा है अलवावण दा उन्हां दी तड ताकत जिन्हां दी सारी तड खसी गई है जिन्हां को दाफिया गए यानी लताड़िया गए रौंदा गया है पामाल किया गया है जिन्हां को दाफिया गए उन्हां दे नवे सिरों उसरण दी कहानी जिवें कई घाह दे उत्तों घोड़े या हाथी लंघन मुसलसल लंघन और वो एक मुद्दे बाद वो घाह दोबारा निसरे वो घाह दोबारा अपनी असल हालत च आवन दी कोशिश करे या असल हालत च आवे ये फितरत नाल एक वड़ा मकालमा ये फितरत नाल एक वड़ा मराकबा अगर मैं आखां कि ई धरती दी नवे सिरों रख हिफाजत जी सर मैं इत्थों तुहाडे कोल दोबारा शुरू करे सां जी, कि मकामी जिहड़ी धरती और भोएं और ज़मीन और इहदे नाल जुड़ी हुई सारी फितरी एक मंजरनामा है इंदी रख वास्ते जिहड़ा एक मुकालमा शुरू करना चाहते हैं असां वो असल मकामी आदमी का मुकालमा है या मकामी मौक़िफ़ है। मैं शाहिद इकबाल साहब सर आपसे मैं इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यकीनन इस वक्त जो हमारे इर्द गिर्द की सूरत हाल है और जो मंजरनामा है उस पर आपकी बहुत गहरी नज़र है। रिफत साहब के हवाले से ख़ास तौर पर और वैसे अमूमी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमें थोड़ा सा बताएं कि मकामियत की ये जो टर्म है या मकामियत के पीछे जो छुपा हुआ मुकालमा है
کیا آپ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہے یا یہ مکالمہ ہمیں کس طرف لے جانے والا ہے یا ہم صرف اس کو ایک مکالمے کی حد تک ہی دیکھیں؟ بہت شکریہ. جی شکریہ. میں رفعت عباس صاحب کی شاعری سے، ان کے ناولوں کے بیشتر حوالوں سے اور ان کے مقامی آدمی کے بارے میں جو سروکار ہیں ان سے مجھے دلچسپی اس وجہ سے ہے کہ رفعت عباس وہ باتیں کرتے ہیں جو میں تنہائی میں سوچتا ہوں. رفعت عباس وہ باتیں کرتے ہیں جو کبھی کبھار میں خواب میں دیکھتا ہوں. رفعت عباس وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے اپنے اوپر طاری کردہ آفیشیل بیانیے سے بالکل مختلف ہے. دیکھیے، زمین، مقام اور اس دونوں کا پیدا کردہ جو معیار ہے ایک شخص کے لیے، ایک انسان کے لیے، ظاہر ہے کہ انسانی عقل و شعور کے ارتقاء کو ہم نباتات سے مماثل قرار نہیں دے سکتے. نباتات ایک متعین اور مقرر تقدیر کے تابع اگتے اور معدوم ہوتے ہیں. انسانی عقل و شعور میں جو تخلیقیت ہے، ہر کیوں را قوت تخلیق نیست، جس میں خلق کرنے کی طاقت نہیں ہے، بے شما جز کافر و زندیق نیست. ہمارے نزدیک وہ کافر اور زندیق کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اقبال کا کہنا ہے. تو ہماری اس خطے کی ہمارا جو وسیب ہے، ہمارا جو رہنے سہنے کی جو جگہ ہے ہم سب کی، اس میں کچھ میلوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کہانی بالکل ملتی جلتی ہے. ہماری مقامیت کا جو المیہ یا تنازع یا محاربہ ہے، اس کا میں رفعت عباس صاحب کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا، اور اگر انہیں برا لگے تو معذرت چاہوں گا، کہ اس کا تعلق کسی ایک زبان سے بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ سرائکی سے ہو، سندھی سے ہو، بلوچی سے ہو، پنجابی سے ہو، یا ہماری پشتون سے ہو، ان زبانوں سے نہیں ہے. مقام، ہر آدمی ایک زبان رکھتا ہے، جس طرح ہر آدمی اور کچھ اپنی تحویل میں رکھے نہ رکھے ایک ماں ضرور رکھتا ہے، اور اس ماں کی جو لوریاں اور اس ماں کی جو بولی ہے وہ اس کی مقامی زبان ہے، تو وہ اسی میں سوچے گا. لیکن انسانی سطح پر اوپر آ کر دیکھیے، ہمارے مشترکہ المیے رہے ہیں ہمارے خطے کے لوگوں کے. ہمیں ہماری مقامیت کو بیرون سے آنے والے صرف حملہ آوروں نے مجروح نہیں کیا حضور. مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر گھوڑے کی پیٹھ پر یا کسی اور جانور کی پیٹھ پر یا دخانی جہازوں کی بھاپ کے چلنے والے انجن کی وجہ سے آنے والے حملہ آوروں نے مجروح نہیں کیا. ہمارے اوپر اسی طرح سے نظریاتی یلغار نے بھی ہمیں، جن میں مذاہب بھی شامل ہیں، جن میں خیالات بھی شامل ہیں، جن میں اساطیر بھی شامل ہیں، جن میں خواب. میں ایک حیرت انگیز بات یہاں بتانا چاہوں گا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو خواب بھی بنے بنائے سکھائے گئے، جن کو جو تنہائی کی سرگوشیاں ہوتی ہیں جو ہر انسان میں ہوتی ہیں. ہر انسان میں، آپ سنیں یا نہ سنیں، ہر انسان کے کان میں کوئی نہ کوئی سرگوشی ضرور آتی ہے. بہت سارے خیالات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، چونکہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اس طرف نہیں سوچنا، اس طرف نہیں جانا. میں رفعت عباس کی اس لیے قدر کرتا ہوں کہ آج کے دور میں جب ہمارے سامنے دنیا سمٹ کر اپنی حدود، اپنی باؤنڈریز، اپنے فاصلے کھو چکی ہے، جب وقت، ٹائم اور سپیس ویسے جابر نہیں رہے جس طرح کا ظلم اور جس طرح کا جبر یہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، جب ماہ و سال کی وہ فاصلے نہیں رہے. میں دوستوں کو بتا رہا تھا کہ ایک میری ہی زندگی میں ایک زمانہ تھا جب یہ جو لفظ ہے جنریشن گیپ، اس سے مراد 20-25، آج کل اس سے مراد 5-6 سال ہے، شاید آنے والے دنوں میں اس سے بھی کم ہو جائے. تو ایسے میں
मैं समझता हूँ कि रफ़त अब्बास साहब की जो मजमूई मसाई मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि इन्होंने एक आम किसी बसेब के रहने वाले, किसी एक ज़ुबान की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, किसी बसेब के रहने वाले, कोई ज़ुबान बोलने वाले एक आम आदमी की छलनी हाथ में पकड़कर उसके दिमाग में जो कुछ डाला गया है उसको छानने की कोशिश शुरू बहुत की। अच्छे सर, कि बहुत उसकी भारी अच्छे, चीज़ें बहुत नीचे अच्छे सर। इंशाल्लाह मैं दोबारा आप डॉक्टर मज़हर अब्बास साहब, आप प्रोफेसर हैं, यकीनन अदब के प्रोफेसर हैं, अलूम के साथ आप जुड़े हुए हैं। एक प्रोफेसर की निगाह से आप जब इस मुकालमे और इस मुबाहिसे को देखते हैं तो आपके ख़्याल में मकामियत की ये बहस हमें किसी तरफ लेके जा रही है? आपकी नज़र में इब्तदाई तौर जी। पर मकामियत का तसव्वुर जो है वो क्या है? जी बहुत शुक्रिया। दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो मकामियत का लफ्ज़ है या जो तसव्वुर है ये इतना सादा नहीं है जितना बज़ाहिर हमें नज़र आता है। इसके पीछे पूरा एक, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि मकामियत एक तर्ज़ ज़ीस्त है या ज़िंदगी के देखने का एक नुक्ता नज़र है जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, अपने कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी ज़बान के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी शनाख्त के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी तारीख़ के साथ जुड़ा हुआ है। और जो कौमें अपनी इन तमाम चीज़ों के साथ जुड़ रही हैं वो अपनी मकामियत के साथ जुड़ रही हैं या मकामियत का असबात कर रही हैं। एक बात। दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त दुनिया, जैसे आप जानते हैं कि ग्लोबल फिनोमेना से गुज़र रही है और सुपर कैपिटलिज़म ने दुनिया को जिस तरीके से जोड़ के ग्लोब में ढाल दिया है और एक पूरी दुनिया को जैसे एक कौमियत के या एक यकरंगी के अंदर, यानी रंगारंगी को ख़त्म करके यकरंगी के अंदर ढालने की, वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के मुतबादल में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई वहाँ रीजनलाइजेशन भी सामने आई और उसके साथ साथ लोकलाइजेशन भी सामने आई। लोकलाइजेशन या मकामियत जो है बुनियादी तौर पर अपनी सकाफ़त, अपनी तहज़ीब, अपनी ज़बान और उसी के साथ जुड़ने का एक नाम है। और बहैसियत उस्ताद मैं समझता हूँ कि ये आज का ये बहुत अहम तरीन मौजू है जो जिसके बारे में आगाही हमारी नौजवान नस्ल को होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में जो सामने आ रहा है वो शनाख्त के बहरान का है। तो वो आप अपनी शनाख्त कहाँ जोड़ रहे हैं, किस चीज़ के साथ जोड़ रहे हैं, वो उसके बारे में जानना हर कौम का और हर नौजवान का बुनियादी हक़ है। शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। जनाब डॉक्टर नईम विर्क साहब, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਤੇ ਬਿਆਨੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤਲਾਹਾਤ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਔਰ ਇਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮਕਾਮੀਅਤ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਕਾਮੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਇਲਮੀ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾਈ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੀ हैसियत है? थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मकामियत क्या है। देखिए, हर वो शख्स मकामी है जो अपने होने पर शर्मिंदा नहीं है। वो जो खाता है, जो पहनता है, जो बोलता है, उसको उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं कहाँ पैदा हो गया हूँ, मेरे हिस्से में कौन सी खुराक आ गई है, मैंने आज तक कोई चीज़ तख्लीक नहीं की है। रेमंड विलियम्स ने ये लिखा था कि इंसान जब अपने सबसे ज़्यादा फितरी रूप में होता है तो दरअसल वो सबसे ज़्यादा अपने सकाफ़ती रूप में होता है। इसलिए ऐसा नहीं, मतलब ये पहली बात है, पहला नुक्ता है। आप मैक्सिको में बैठे हैं, आप पेरू में बैठे हैं, आप जो है लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, मुल्तान में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, जहाँ आप हैं, आप जो बोलते हैं, अगर आप उससे आप शर्मिंदा नहीं हैं, जो आप खाते हैं उससे आप शर्मिंदा नहीं हैं और आप कुछ और नहीं बनना चाहते, तो आप मकामी हैं। ये पहला मरहला है। दूसरा मरहला ये है कि ये एक सवाल है जो सियासी नौइयत का है। मकामी होना एक सियासी मौक़िफ़ है, लेकिन उस फ़र्क के साथ
عام طور پر جو دبانا چاہتا ہے، جو دھاڑوی ہے، جو حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں سنویت میں مبتلا کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایک میں ہوں ایک تم ہو. جیسے جب 9/11 ہوا تو بش صاحب نے فرمایا کہ جناب یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ طالبان کے ساتھ ہیں. تو ہمارا بڑا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم نہ آپ کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ. تو یہ بائنری میں سوچنا کہ اگر کوئی مقامیت کی بات کر رہا ہے تو یقیناً وہ گلوبلائزیشن کے خلاف ہے، وہ وفاق کے خلاف ہے، وہ جو ہے صوبائیت کا یا اسے بھی جو ہے وہ کم کسی اور چیز کا جو ہے نا وہ جھگڑا لے کر آیا. تو ایسا نہیں ہے. دنیا میں بہت ساری جگہوں پر یہ چل رہا ہے. کیسے؟ لاطینی امریکہ میں مثلاً اگر آپ دیکھیں تو وہاں ایک ایسے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے جہاں وہ اپنے صرف اور صرف کلچر کو ڈی کولونائز نہیں کر رہے بلکہ علوم کو بھی ڈی کولونائز کیا جا رہا ہے. ہم تو ابھی تک اس بات پر ہی جو ہے نہیں مطلب اس بات کا ہی تعین نہیں کر سکے کہ ہمارا نصاب آپ بالکل، میں پوری ذمہ داری سے، میں تیسری یونیورسٹی میں اس وقت پڑھا رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں کا ڈھانچہ، نصاب اور وہاں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں وہ وہی ہیں، وہ وہی سٹائل ہے جو کلونیل دور میں تھا. ہم نے تو ابھی اسے سمجھنے کا آغاز نہیں کیا، کجا یہ کہ ڈی کلونیل یا ڈی کولونائزیشن کا مرحلہ جو ہے اس تک ہم پہنچیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کے بالکل ہمسائے میں ایک ملک ہے جس کا شاید نام لیں تو پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے. تو انڈیا کے بہت سارے لوگ ہیں جن کی پوسٹ کلونیلزم پہ اور اینٹی کلونیلزم پہ کتابیں ہیں جو علمی حوالے سے بھی بڑی معتبر ہیں اور پاپولر بھی ہیں. کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنے ہونے پہ شرمندگی نہیں ہے. وہ یہ بات دریافت کر چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھیے ایک بڑا عرصہ ہے جب ہم نے نیشنلزم کے ساتھ گزارا، انہوں نے بھی گزارا نہرو کے ساتھ، لیکن اب جو تامل، تلگو یا ملیالی فلم جتنا بزنس کرتی ہے بالی ووڈ نہیں کر پاتی. ان کی نیشنل ہندی فلم جو ہے وہ ایک بحران کا شکار ہے کم از کم اپنے. اور یہ کیوں ہوا؟ اور اتنی شاندار جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کمرشل فلمیں جو ہیں وہاں ساؤتھ میں بہت اچھی بن رہی ہیں. آرٹ کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو انتہائی غیر معمولی فلمیں وہاں بنتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور جو پیرلل سینما ہے، ہندوستان کا جو پیرلل سینما ہے وہ تو شروع سے ہی ساؤتھ اور ایسٹ کے جو ہے وہاں زیادہ بڑا کام ہوا ہے. بمبئی میں تو بالکل اس کے مقابلے میں ایک عامانہ کام ہے. تو چل رہی ہیں سر. بہت اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک علمی طور پر اور ایک مکالمے کے طور پر دنیا بھر میں اس کا آغاز بھی ہو چکا اور شاید کچھ مراحل میں وہ کام بھی کر چکے ہیں. ڈاکٹر ظہیر عباس صاحب، بہت اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیے اس بات پر کہ یہ جو مقامیت کا مکالمہ ہے یہ کوئی فکری مکالمہ ہے یا اس کی کوئی مادی شکل ہے کہ ہم ایک علاقے سے وابستہ جو ثقافت ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں اور تب ہم اپنے آپ کو مقامی ڈکلیئر کر لیں گے، ہم وہاں کی زبان بولنا شروع کر دیں، ہم وہاں کے لباس پہننا شروع کر دیں، ہم وہاں کی جو مختلف جو رسوم ہیں ان کو اپنا لیں. کیا مقامی ہونا فکری طور پر اور ذہنی طور پر ہونا ضروری ہے آپ کی نظر میں، یا مقامیت کی یہ جو اگلی شکل ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی اس مقامیت میں رنگنا ہے، آپ کے نزدیک کون سا جو پہلو ہے وہ زیادہ اہم ہے؟ جی بہت شکریہ شاہد صاحب. دیکھیں مقامیت ایک پازیٹیو اور مثبت اصطلاح بھی ہے اور یہ ایک منفی اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے کہ آپ مقامیت کا پہلے تو مقامیت کو آپ ڈیفائن کریں، اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفائن کریں اور اس کے بعد آپ اس کا پرچار کرنا شروع کر دیں. اور اب مقامیت کے حوالے سے آپ خاص طرح کی خبط عظمت میں مبتلا ہو جائیں اور آپ سمجھیں کہ جو ہمارا لباس ہے، جو ہماری خوراک ہے، جو ہمارا کلچر ہے وہ سپیریئر ہے اور جو لوگ اس دائرے سے باہر ہیں وہ ہم سے کم تر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مقامیت کے مکالمے کی تکرار جو ہے وہ اس تناظر میں ہوگی تو یہ ایک آپ کو تعصب کی دائرے میں لے جائے گی. آپ بہتر مکالمہ نہیں کر سکیں گے، آپ قائل نہیں کر سکیں گے، قائل نہیں ہو سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بحث ہے اگر آپ نے اس کو فروٹفل بنانا ہے تو آپ نے اپنی مقامیت کو منوانا ہے اور دوسرے کی مقامیت کو آپ نے قبول بھی کرنا ہے. یعنی آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ لوگوں کو قائل کریں گے تو ہی بات بنے گی، ورنہ پھر شکست و ریخت کا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے گا. تو آپ دیکھیے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں مقامیت کی جو بحث ہے وہ کہیں مونولاگ کی صورت میں موجود ہے، وہ ڈائلاگ کی صورت میں ابھی تک نہیں پنپ سکی. اور اس کی جو وجوہات ہیں
स्कॉलरली हमें इनको पहले जानना होगा, तब ही हमारी सोसाइटी में ये एकेडेमिया से निकल कर मुकामी जो फ़र्द है उस तक ये मुकालमा पहुँचेगा, वो अब ख़ुद को तब्दील करेगा। अदरवाइज़ हमारी तरह लोग यहाँ बैठे रहेंगे, मुकालमे इस पे बहस करके चले जाएंगे, इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं इसको तासुब से बाहर निकालने की ज़रूरत भी है। जी बहुत शुक्रिया सही रिफत अब्बास साहब। तुसां अपने ही मुकालमे दे विच मकामी आदमी दा मौकिफ जिहड़ा है उहदे दुतरै चाहिंदे बड़ी तफसील दे नाल मकामियत दे उत्ते गाल मुहाड़ कीती है। मैं उन गाल मुहाड़ को एक तहरीरी शक्ल चूँकि मौजूद है उको मैं इत्थां ही रखे ना, मैं सिर्फ ई चीज़ को तुहाडे नाल जिहड़ा साडा मौजू भी है, तुहाडा क्या ख्याल है कि मकामियत दे नाल जिहड़ी साडी जुड़त कट्टी रही है, जिहड़ा तुहाडे मौकिफ दे मुताबिक एक तवील अरसे तक मुख्तलिफ हमला आवरा ने आके मकामियत को मुख्तलिफ फिक्री सतह दे, मादी सतह दे, सकाफती सतह दे उको उनके कल्चर को एक तरह रोंदे तबाह बर्बाद किते, तो क्या साडा तखलीककार इको किमें दे दे? क्या साडा तखलीककार इन सारे तबाही को अपनी कहानी अपने शेर क्या पेश करेंदे, और क्या इको पेश करन दे जेड़े इम्कानात हैं इंदे हवाले नाल साडे नाल कोई साडे सामीन नाल कोई गाल मुहाड़ करो कि तुहाडी नज़र च इंदी क्या सूरत हाल है? जी सही वल्दा शुक्रगुजार हाँ। हाँ मैं समझदा कि असां जिहड़ी गुफ्तगू करेंदे पे हैं शायद मकामियत को जिहड़े निर्वार विच जिहड़े एक फलसफे च मैं कोशिश की है वो मेरी नाकामी हो सकती है। असां उधर नहीं आए, असां को कोई मकामी गैर मकामी या एक मकामी बंदे दे हजियान दे तौर पर घिंदे पे हैं कि शायद कोई खपते अजमत का मसला है मकामिया दी। ये बिल्कुल ऐसा नहीं। ये लगोगी बात थिंगू अगर गाल करेंदे डिकोनाइजेशन ऑफ माइंड दी या अचेबे चलो अचेबे गाल करेंदे अपना बैलेंस ऑफ स्टोरीज़ दी या सिंगल स्टोरी की गाल थी। इस सब कुछ एक जिहड़ी एक सिंगल स्टोरी एक मुसलत है ई खिते उत्ते इस ए सराइकियां दा मसला नहीं। अगर इको सिर्फ तुसा सराइकी पंजाबी ई तरह दे कोई जड़ा है कोई सूबे और मरकज़ दी बाइनरी च देख सो कोई ई अगर ये सब कुछ होवे तो गाल करन दी ज़रूरत ही ना है। अगर तुसा इको पूरे पैराडाइम को शिफ्ट करके ना देख सो, इको कहीं बई सतह ते इको ना घिनवे सो, तो बिल्कुल बेमानी बहस है। और मैं समझदा पिया इंदे विच कोई एक सरेकी वसूं दा एक बंदा हूँ, मैं ही कुरे अर्ज़ दे उत्ते रहने वाला एक बंदा हाँ और एक कुरे अर्ज़ दे वसण वाले तमाम लोगों का खैर खा हाँ। और ये मकामियत जिहड़ी है किथाई कोई जामे तस्वुर नहीं, ये बहुत सारा जिहड़ी टकसाल है जिंदे विच सारी पूरी लुगत खड़ी है, जिंदे पूरी फिक्र खड़ी है, पूरा फलसफा खड़े, पूरा मुक्तदरा खड़े, जिंदे विच इत्थों दे बंदे को जिवें मैं शुरू गाल की है कि वो घेरे बात आए, वो कतलाम बात आए, वो सिर्फ सराइकी नहीं आए, सिर्फ एक मुल्तान शहर नहीं आया, ई जहान दे बहुत सारे शहर आए, बहुत सारे कौमां आए, बहुत सारे मुल्क आए। और तुसां ई वेले तमाम दोस्त जिहड़े गाल करेंदे पेन या जिहड़े सुनदे पेन उन्हां को एक बड़े एतबार करन दी लोड़ है कि अगर एक सराइकी बंदा एक मुल्तान एक बंदा आके सिर्फ तुहाडे नाल इत्थां बह के सिर्फ इतनी गाल नहीं पिया करेंदा कि उनके कोई मकामी मसाइल हैं और वो इत्थां मरकज़ कोई इमदाद घिनण आए, उनके कोई मज़ाफ़ाती मसाइल हैं और इत्थों वो कोई मदद घिनण आए कोई ताकतवर लोगों की, बल्कि असां उन जगह ते खड़े हैं कि असां मरकज़ को कुछ दे सकते हैं, असां उतों घिनण नहीं आए। सारे को मतलब असां 5000 साल तो ज़्यादा 5000 साल भी मैं मुहावरतन पे आता इंडस सिविलाइजेशन के लोग हैं। असां ई वेले कुछ शेयर करन दी कुछ कोई नवी विजडम नाल गाल करन दी कि थाई मकाम दे उत्ते हैं। असां बहुत कुछ ज़िमनी झेड़े नहीं कोई जिंदे नाल ई खिते को ई रियासत को या ई दुनिया को कोई जड़ा है, क्योंकि मेरे से पिया कि सारी गुफ्तगू कहीं बेयकीनी ये थी पई है कि जनाब ये कहीं डिस्कोर्स का हिस्सा बन सकते या नहीं बन सकता। पूरी दुनिया को ई वक्त
اپنی ساکوں سب تو پہلے مختصر وقت میں طویل گفتگو نہیں کر سکتا. اگر صرف اپنی جڑی اساں لغت عمومی طور تے ورتیندے پہ ہیں وہ مقتدرہ دی لغت ہے جن کو نصاب دے ذریعے, جن کو تاریخ دے ذریعے, جن کو ایون تصوف دے ذریعے سارے اتنے مسلط کیتا گیا. سارے بہت ہی بنیادی لفظ جی میں ساری پریت ہے, محبت ہے, پریم ہے, یا ان کو تسا عشق آدھے ہو, ان کو بھی کتنی طاقت ورے نے ان عشق دے نال جڑا ہے قتل تھیمن دے معنی بھی جوڑ لیتن. او تصوف دی لغت وچوں جو سارے نال پہنچے اتھاں جڑا ہے سارا لفظ ڈھولن بھی کتھائیں قاتل دے نال جڑیا کھڑے. ساکو عشق مریندا ڈھولن ول ول قتل کریندہ. اون تصوف دے ذریعے بھی جو سارے تک لغت اگاں ٹری ہے وہ اسا قبول نہیں پہ کریں دے. اساں مقتول لوگیں دے, اساں جڑا ہے مقتول شہریں دے رہنے لوگ ہیں, سارے واسطے قاتل دا لفظ یا قاتل دا لفظ سارا دھیان محبوب والے پاسے نہیں ویندا. عشق دے نال سارا مفہوم قاتل در نہیں ویندا. اساں دوبارہ قاتل نہیں تھیونا چاہتے ہیں, اساں جیون چاہنے ہیں اور پورے جہان واسطے ایک جیون دی گال کرنا چاہنے ہیں. میں ایک چھوٹی جی مثال لیتی ہے کہ اندے تک بے شمار این لغت دے حوالے نال اگوں میں کل بھی ایک مثال لیتی ہے, دوبارہ میں لینا کہ غالب دا ایک شعر ہے کہ عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ, عید نظارہ ہے شمشیر کا اریاں ہونا. عشرت قتل گہے وہ غالب واسطے یا اون جڑے کلچر اندہ تعلق ہے اندے واسطے قتل گاہ عشرت گاہ ہو سکتی ہے. اسا مقتول شاریں دے لوگیں واسطے قتل گاہ عشرت گاہ نہیں. سارے واسطے شمشیر دا اریاں تھیون, سارے واسطے تے چھرکی دا باعث ہے, سارے واسطے تے کہیں سراسیمگی دا باعث ہے, سارے واسطے وہ عید دا نظارہ نہیں. اسا بہت سارے چیزاں نہیں سمجھ نہیں پہ آنے ہیں, ان لغت جو سب کو سمجھ نہیں پہ آنے ہیں. سارے ارد گرد جڑا مقتدرہ موجود ہے, ریاست دی اپنی ضرورت موجود ہے, جڑے پاسو ریاست دیتی پئی ہو سب کو سمجھ نہیں پہ آتی. مقامیت دا لفظ چیزیں کو نویں سروں سمجھن اور نویں مکالمے واسطے ہے. اور میں تمام دوستوں کو گزارش کرے سا کہ ایکو بہت ہی جڑا ہے ایک جڑا کیونکہ مقامی دا لفظ بدنام بہت وجہ کولوں اون سرکاری لغت چو بدنام تھیا کھڑے, اون چو کڈ کے لکھن دی لوڑ ہے. مقامی اور مقامیت کو ذرا تھوڑا جہا ایک وڈے ڈائیلاگ دی تسا آغاز پہ کریں دیو تو این لفظ کو کتنا گنڈو نا, کتنا این لفظ کو کہیں اعتبار پہلے تو این لفظ دے اتے اگر اعتبار نہیں تو بس سارا مکالمہ سارا اتنا کٹھا تھیون. اگر اسا این پورے ڈسکورس کو میں تو سمجھدا کہ مستقبل دا ایک پوری تنقید دا ایک نواں ڈسکورس ہے. جی سر سائیں رفت سائیں میں صرف آکھنا چاہنا اصل جڑا ہے نا علمی مکالمہ سر اندے تھوڑا جہا ہوندا ہے کہ بھئی تساں مختلف لوگاں نے اپنا ایک جڑا انہاں دی سمجھ بوجھ ہے اندے مطابق یقیناً تساں بہوں دلائل دے نال اور بڑا مضبوطی دے نال آکھنا چاہسن. میں یہ تہاڈی گل کو مزید کنٹینیو ترنم کراونا چاہنا. میں ایک چھوٹا جہا سوال بھی ہے میں کو ایڈ کرنا پیا. سوال یہ ہے سر تساں خود اندے اوتے بحث بھی کیتی ہے اور تخلیقی سطح تے بھی تساں کم کیتے, تہاڈی شاعری بھی این چیز دا اظہار کریندی ہے, تہاڈا ناول بھی این چیز دا اظہار کریندے. میں چاہتا یہ ہاں کہ تساں یہ مقامیت والی جڑا ساڈا فکر و فلسفہ یا بحث ہے یا جڑی چیز تواڈے ذہن وچ ہے وہ کو جڑا تساں اپنے تخلیقات دے تھرو پیش کیتے. ساری جڑی تخلیقی جہات ہیں جویں مثلا غالب دا تساں ذکر کیتے, غالب یقیناً ہی خطے دا شاعر ہے, یہ او آیا ہویا باہرو ہے لیکن وہ سارے غالب نال محبت کرنے جی ہیں جی لیکن اے جڑا نقطہ نظر ہے سر اے ساڈے ہاں بہت گھٹ ادیباں اور شاعراں نے اپنایا ہے, بہت گھٹ جڑا نقطہ نظر تساں ای ویلے پیش کریندے پے ہو. تساں اپنی شاعری اور ناول یہ نقطہ نظر کو بڑی وضاحت دے نال پیش کیتے. میں چاہساں کہ تساں اپنے ناول یا شاعری دے تھرو تھوڑا جہاں ساڈے سامعین نال جڑے دیتے بیٹھن اور سنتے بیٹھن انہاں نال مکالمہ کہ ایکو کیویں ورتیا ونجے کہ اے ایک وڈی بحث دا اور ایک وڈے سچ دی جڑا نا حیثیت اختیار کر ونجے. تساں اپنی طرفوں جڑی ایفرٹ کیتی ہے او کو تھوڑا جہاں ساڈے سامنے دسے سو. یقینی طور تے ایک نو مثالاں مطلب بے وقت دے موجب دساں, لیکن
जी मैं अर्ज़ करना पिया मैं एक जुमले नाल मैं को ख़त्म करना कि सबको एक नवे डायलॉग दा जिले एक नवी नस्ल गाल सुनदी पई है उनको बड़े तयक्कुन नाल साकू एक गाल दा आगा मकालमे दा या कहीं भी जिस आगाज़ करने असा को एक बहुत बड़े एक तयक्कुन दी लोड़ होंदी है और ये यकीन तो करना पौंदे कि एक बंदा अगर एक 800 किलोमीटर सफ़र करके तो एक अलवावन वास्ते आए तो वो कहीं ज़िमनी झेड़े वास्ते नहीं आया, वो कोई छोटे एक गाल जेड़ी है कोई बहु ही कोई फरोई मसले वास्ते नहीं आया। मैं समझदा कि मकामियत सारा अगला जड़ा एक तनकीद दा क्योंकि असा किवें लेते पे शइ को असा दस्तबरदार उतो नहीं थी सकते। साकू शइ दिखाया वेंदन साकू शइ एक दिखावण दी साइंस सारे उते वरती वेंदी है, सारे को लिखण दी साइंस है। असा शइ को किवें लेते हैं तुसा साकू डिठे असा तो आकू किवें डिठे ये तुसा नहीं डिठा। सब अपनी वारी घिन चुके हैं, वारी तो हुण सारे देखण दी है। गुंजाइश तो हुण इत्थां वसण वाली कौमें दे शायरी दी और उन्हां दे नॉवल दी वारी है। तुसा उन्हां को अपनी वारी असा नहीं भजे लेकिन हुण असा भजण भी कोन लेसूं, सारे देखण दी वारी है। इत्थों ई धरती दे लोगें दी जिन्हां ने जंगल कप्पे उन्हां दी वारी नहीं, जिन्हां ने जंगलें की हिफाजत की है उन्हां दी वारी है। जिन्हां दरिया वेचन उन्हां दी वारी नहीं, जेड़े अपने दरियावें नाल गंढे खड़न 5000 वरहें तू अपनी बेड़ी निसे वेची। कौन है हाकिम थींदन सारे दरिया वेचण वाले। 5000 वरहें तू अपनी बेड़ी निसे वेची, कौन है हाकिम थींदन सारे दरिया वेचण वाले। कारून झरक पहाड़ है उनको मुसलसल उनको नीलाम किया वेंदा पे वेचा वेंदा पे। उन्हें लोगों की हयाती नाल गंढे होया शहर है, गंढे होया पहाड़ है। रियासत वास्ते सिर्फ एक मादनियात दी कान है, उतों दे कोल ही वास्ते वो हयाती है। तुसा जे तई ई तरफों नहीं ले दे ए रियासत अगर ई साइड तो नहीं ले थी तो ये रियासत कमज़ोर थी पई है। असा लोग चाहते हैं ये रियासत को ये रियासत सिर्फ अगर हुण मजबूत थी सकती है तो वो ई मकामी नुक्ते नज़र को समझण नाल थी सकती है। इन तो हिको रास्ता है हुण रियासत को, इन्हें कुछ नहीं दे सकती है मरकज़ को। हुण इको मकामी लोगों को सीखण की ज़रूरत है, उन्हां दी गाल को समझण की ज़रूरत है कि एक पहाड़ सिर्फ एक कान नहीं, मादनियात दी नहीं, वो हयाती है। मैं अपनी कोई शायरी दे या नॉवल अर्ज़ की मैं बहुत मुख्तसर हवाला देना। मतलब मेरा नावल जड़ा होना है नीलियां सिलां पिछू, ये एक्चुअली एक FIR है हीर दे कतल दी। हीर दे कतल जड़ा है मैं एक मकामी के तौर पर तो बंदे तौर समझदा कि हीर वाज मर्डर्ड। असां उनको रोमांस दे पर्दे सारे इत्थू दे शायर ने, सारे अपने शायर ने, असा अपनी गाल पे करने हैं। शायर ने उनके फिल्म मेकर्स ने उनके रोमांस को तो उभारे, उनके कत्ल को लुकाए, जिंदी वजह को अज तक त्रिमित उवें दी उवें कत्ल थींदी पई है। मेरा मौक़िफ़ है लिटरेचर कि सोनी वाज मर्डर्ड, ऑनर किलिंग मारी गई है, कुम्हार दी धी है। और उनको अगर नहीं पता कच्चे और पक्के घड़े दा तो वो कुम्हार दी धी को आपको नहीं पता वो ऑनर किलिंग मारी गई है। बाद दा सारा किस्सा जड़ा है कच्चे घड़े दा वो दास्तान तो घिन के सारे तसव्वुफ तक दा हिस्सा है। असा मकामी जो लफ्ज़ मकामियत इस्तेमाल करने अस अपने फोक को भी नवे सिरों, अपने क्लासिक को भी नवे सिरों, अपने मुहावरे को भी नवे सिरों लेते हैं। ये नावल का मौजू नीलियां सिल्हां पिछू है। मैं उस शहर रहा जड़ा एक ब्लू टाइल्स का शहर है मुल्तान। मेरे को कितना महसूस थे मेरे नावल का मौजू भी है कि ये नीलियां सिल्हां पिछू बहुत बड़े कतलाम को लुकाया गया।
ਇਹ ਨੀਲੀਆਂ ਸਿਲ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਪਏ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਮਰਾਤ ਹਨ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਰਾਤ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨੋਵਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨੀਲੀਆਂ ਸਿਲ੍ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਜਤਮਾਈ ਕਾਤਲ थे, ਜਿਹੜੇ ਲੋਗों को 200 250 लोगों को दफन किया गए हिक्का कब्र च कुछ अरसे बाद 50 साल बाद उनके ब्लू टाइल्स लाए गए उनके एक कवाली शुरू थी है, उनके धमाल शुरू थी है और उनका एक पीर के नाम उनका एक नाँ है और असा उनके वो ब्लू टाइल्स ने क्या किए उन कातिल को एक तकदीस बदल दिते। असा जो लफ्ज़ मकामियत इस्तेमाल करने तो असा कोई अपने चीज़ें को अपने कल्चर अपने फोक को अपने कल्चर को असा सैलीब्रेट नहीं खड़े करें होंगे, असा उनको भी दोबारा डेथे खड़े होने हैं। जिले असा उनको दोबारा देखने की ताकत रखते हैं तो असा जिहड़ी रियासत च रहने हैं उनको और उनकी सियासत को और उनकी सारी टकसाल को भी नवे सिरों समझण दी, असा सारे आर्ट को भी नवे सिरों नहीं आर्ट जिहड़ी भी सारे इर्द गिर्द शायरी थी है। ईवन मैं सैकी शायरी की गाल भी पे करना, उर्दू शायरी की गाल पे करना, दुनिया जहान का नॉवल की गाल पे करना। उन्हें जिमें साकू डिठे असा उन देखण को कब नहीं बने दे, असा उन देखण को रद्द करने हैं। देखण की सारी बारी है कि उन्हें साकू किवें डिठे, ये सारी बारी है। और ये मकामियत एक अख का नाँ है, एक ऐसी अख जिहड़ी के कई खिते चों नवें सिरों उभरदी है, जिहड़ी शै को नवें सिरों देखण की कोशिश करेंदी है। मकामियत कोई छोटा छोटा कोई झगड़ा नहीं कि मैं ये जड़ा है सरेकी लिबास पा के आया या नहीं आया, मैं खुस्सा पाते या नहीं पाता, मेरी सरेकी ज़ुबान सब तो आला है या नहीं आला। ए मकामियत दे ए मानी है नहीं कोई ना मैं केड़ी खुराक घिनना केड़ी खुराक नहीं घिनदा, मैं किवें नचदा किवें नहीं नचदा। ठीक है, अगर मकामियत को दे लफ्ज़ को तुसा इन्हां चीज़ नाल जुड़े सो वत मकामियत दे पूरे डिस्कोर्स को जी मकामियत एक अजोका डिस्कोर्स है, मकामियत एक अजोका फ़लसफ़ा है जेड़ा पूरी हयात को और ख़ास तौर पर उन्होंने लोगों की हयात को जड़े कई बहु वरी लताड़ च आन, जड़े घेरे च आन, जड़े कतलाम च आन, जड़े गुलामी च आन, उन्होंने लोगों के देखण की ताकत है, सकत है, धारस है, तादे। और इको अगर ऐसा ये आखूँ कि ये शायद कोई मकामियत कोई मज़ाफ़ाती को मसला है कि रिफ़त अब्बास एक मज़ाफ़ाती शायर है, वो इतना इस्लामाबाद शायद कई मराआत वास्ते या कोई अपना हिस्सा गिनने वास्ते आए। मैं इन मरकज़ को ज़्यादा हिस्से का हामिल हाँ, मैं जड़ी सिविलाइजेशन का बंदा हाँ। ये 50 साल नहीं थे इस शहर को, हले तो शहर ही नहीं बनया, ये मरकज़ हली मरकज़ ही नहीं बनया, ये रियासत हली रियासत ही नहीं बनी। मैं मुल्तान शहर चू बोलता पिया, असा उन्होंने शहरों विचों बोले हिस्से रिफत जिथा आप खुदा को लोकें डिठा होया है पिया। जी सही मैं बस मैं सलाम कर गई ना तो ये सारी गुफ्तगू को कई बड़े तनाजुर च देखने की लोड़ है। भले मैं इंटरप्रेट ना कर सकिया हुआ लेकिन गाल को जी सही इवें ही है असल बिल्कुल है सारी दुनिया है। मैं ता ई वास्ते ये चीज़ को मैं समझदा हाँ और तुसा जी मेरा मकसद सिर्फ ये है कि असा जी बहस करेंदे पे हैं इंदे तो बिल्कुल तासुर नहीं बनना चाहिए कि ये कोई ऐसी जी है बहस है जिंदा पहले तू जड़ा ना यकीनन तुसा को बड़े अच्छे तरीके नाल जड़ा ना मैं बहुत इख्तसार दे नाल सर जी मैं सिर्फ एक मुख्तसर सवाल मैं बाकी पैनल से करना चाह रहा हूँ। मेरा शाहिद इकबाल साहब आपसे और बाकी पैनल से भी सवाल यही है और आप अपने इख्तसार के साथ उसका जवाब दे सकते हैं कि क्या वजह है कि इस खित्ते के शायर और अदीब ने जो है वो मकामियत को और मकामी चीज़ों को और उसको उस तरह से वो पेश नहीं कर सके, मकामियत को वो फैसिनेशन नहीं दे सके अपने तख्लीकी उसमें लिटरेचर में और उसमें। जी शुक्रिया। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि हम मुकम्मल तौर पे ये नहीं कह सकते कि हमें मकामी या इस खित्ते के नेटिव मजलूम लोगों के
بیانیے کو مظلوم لوگوں کی الجھن یا ان کی مصائب اور پریشانیوں کو ہمارے لکھنے والوں نے پوری طرح سے نظر انداز کیا ہے. ایک وبا یہ ہوئی کہ جس روز سے ہم نے اپنے تخلیق کاروں پر نقادوں کو چھوڑا، تنقید کرنے والوں کو، جنہوں نے مغربی تناظر میں لکھی ہوئی تھیوریز کو پڑھ کر اور آدھا کچا سمجھ کر ہمارے لکھنے والوں کو جانچنا تولنا شروع کیا اور اس میں نئے رجحانات کو تلاش کیا، بھلے وہ لکھنے والے کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو کہ میں اس تاثر سے، اس تحریک سے، اس ٹرینڈ سے متاثر ہوں، اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے نظام فکر و فلسفہ، جس میں مذاہب بھی آ جاتے ہیں، ان کی تحدیدات کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ان کا شکار معاشرے جب بھی سوچتے ہیں وہ پوری طرح سے آزاد ہو کر نہیں سوچتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میرا یہ تاثر ہے کہ جب تک انسانی عقل و شعور بغیر کسی خوف کے، خطرے کے، بغیر کسی غیر ضروری حجاب کے خالص طور پہ نہیں سوچے گا، اس کو میں مزید آسان کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ انسان بن کر سوچنے کی مشق شروع نہیں کرے گا. انسان بن کر سوچنے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ کہ میں انسان ہوں، دوسرا پہلو یہ کہ میرے مخاطب بھی میرے ہی جیسے انسان ہیں. جو کچھ اچھائیاں، جو کچھ برائیاں، جو کچھ کمی کجی، جو کچھ عظمت میں اپنے اندر شمار کرتا ہوں، محسوس نہیں میں کہتا، شمار کرتا ہوں، ویسے ہی دوسرے انسان کے لیے بھی ہیں. میں آپ کو اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے کنٹمپریری، اس وقت آج کی دنیا کے سب سے بڑے جنگی محاربے میں حمایت کرنے والوں میں مذہبی پرسپیکٹو کی بجائے انسانی پرسپیکٹو غالب ہے. لوگوں نے، ایک مذہب کے حامل لوگوں نے اس ظلم کے خلاف اتنی بلند آواز نہیں اٹھائی جتنی اس مذہب کو نہ ماننے والے لوگوں نے انسانیت کی بنیاد پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ مقامی آدمی کا یا مقامی دانش کو اگر ہم انسانی دانش کہیں تو بات تھوڑی سی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. جی شکریہ. ڈاکٹر نعیم صاحب، یہ مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ ہمارا جو ادبی روایات ہیں یہاں کی مختلف زبانوں کی، ان میں کوئی ہمیں عناصر نظر آتے ہیں کہ وہ مقامیت کو اس فیسینیشن کے ساتھ اور ایک پورے شعور کے ساتھ پیش کر سکیں ہوں؟ جی شاہ صاحب، میں عرض کرتا ہوں، اصل میں عام طور پر جب ہم بحث کرتے ہیں ادب پہ تو ہمارے ذہن میں قومی زبانیں اور بین الاقوامی زبانیں ہوتی ہیں. اگر آپ اردو میں دیکھیں گے یا انگریزی میں دیکھیں گے تو آپ کو وہ لوگ جو یہاں بیٹھ کر لکھ رہے تھے انہوں نے بھی اس طرح سے نہیں کیا. لیکن اگر آپ جیسے رفعت صاحب سرائیکے میں لکھ رہے ہیں، مثلا یہ کہ جب جس خطے میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اس سے ذرا نیچے جائیں، یہ پنجاب ہے، تو پنجاب میں جب کینال کولونائزیشن ہوئی اس وقت وہاں جو آبادیاں تھیں وہ دریاؤں کے کناروں پر تھیں اور درمیانی جو علاقہ تھا اس کو بار کہا جاتا تھا. تو بار کی جب کلٹیویشن کرنا چاہیے انگریزوں نے اور نہری نظام کے ذریعے، تو وہاں جو درخت تھے ان درختوں کے کٹنے پر کھیت بنانے تھے، تو جنگل تھے، ان جنگلوں کے ایک ایک درخت کا بین آپ کو پنجابی میں ملے گا. تو ایسا نہیں کہ ہوا نہیں ہے. پھر یہ کہ جو سکندر سے لے کے ٹھیک ہے تازہ ترین یعنی جتنے بھی حملہ آور تھے ان کی کہانیوں، ان جو فوک کہانیاں ہیں، مقامی کہانیاں جو زبانی روایت میں موجود ہیں، ان میں کبھی بھی حملہ آور کے نقطہ نظر سے نہیں کیا گیا. وہ جو مقامی آدمی کا موقف ہے وہ آپ اس میں نظر آئے گا. اسی طرح ہندوستان کی زبانوں میں بھی جو زبانیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال موجود ہے. مطلب ٹھیک ہے، اتنی شاید طاقت کے ساتھ یا اس قدر گہری روایت نہیں ہے، صرف یا پھر یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے. میں صرف ایک چھوٹا سا اضافہ کر دوں کہ اس حوالے سے اگر آپ خاص طور پنجابی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ڈاکٹر سعید بھٹا کا کام ہے جو دیس دیاں واراں کے عنوان سے کمال کہانی، بار کہانی، نابر کہانی،
ان میں وہ آپ کو موقف ملے گا جو یہاں کے لوگوں کا تھا. جی ایسے ہی ہے. بھٹا صاحب نے بڑا اچھا کام. جی ڈاکٹر مظہر عباس صاحب یہ اسی سوال کو آپ کی طرف میں لے کر آ رہا ہوں اور بہت اختصار کے ساتھ اس کا جواب. جی بالکل شاید صاحب بات اتنی سی ہے کہ یہ مقامیت کا سوال یہ صرف سرائکی میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے اندر ہے اور ادب کا موضوع بن رہا ہے. چنیوا چیبے سے لے کر عتیق رحیمی تک. عتیق رحیمی افغانستان کے ایک ناول نگار ہیں, سنگ صبور ان کا ناول آیا ہے, بہت سارا. اور اس کے علاوہ رفت صاحب کے ناول کے ساتھ ساتھ پوری سرائکی شاعری کے اندر بھی, یعنی ہماری جو مقامی زبانوں کی, مقامی قومی زبانوں کی, میں پاکستان کی قومی زبانوں کی شاعری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا, تو وہاں پر اپنی قومیت کا اثبات کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بڑا کام ہو رہا ہے اور اس کو آن کیا جا رہا ہے. بات اتنی سی ہے پاکستان کے, صرف اگر ایک تھوڑی سی بات اگر مجھے اجازت دیں کہ جیسے اب ہماری ریاست ہے, اس کے اندر 4 بڑی قومیں تو موجود ہیں اور ریاست اس کو کون کرے. پہلے تو جو بیرونی حملہ آور اپنی جگہ آتے رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ریاست کو چاہیے کہ وہ ان قومیتوں کو اور ان کے پورے شناختی عمل کے ساتھ ان کی تخلیقی عمل کو, ان کی زبان, ان کی ثقافت کو نہ صرف اپنی قومی ثقافتوں کے دائل میں لے آئے بلکہ ان کے حقوق بھی دے. میں رفت صاحب کا ہی ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا. مجھے معلوم ہے آپ کے پاس وقت کم ہے. ساڈے کٹھے رل باسو تا بارشاں تھی سن رفت, ساڈے کٹھے رل باسو تا بارشاں تھی سن رفت, نال اساڈے گال کرے سو جنگل ساوے تھی سن. اب ریاست کو قوموں کو کے ساتھ مکالمے کی ضرورت ہے اور اسی طرف ہی رفت صاحب اشارہ کر رہے تھے. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر ظہیر عباس صاحب بہت اختصار کے ساتھ, عالمی سطح پر چونکہ آپ ناول کے بڑے اچھے قاری ہیں, عالمی ناول میں جو مختلف خطوں سے جنم لیا ہے ناول نے, وہاں پر وہاں کی جو یہ مقامیت ہے اور اس کی جو فکری جو صورتحال ہے اور جو منظر نامہ ہے, کیا وہ کس طرح سے پیش کیا گیا ہے؟ جی اختصار ظاہر ناول 500-600 صفحے کا ہوتا ہے تو میں نے اس 2 لائنوں میں بات کرنی ہے. دیکھیں عالمی ادب جو ہے اس میں مقامیت کو کئی ایک حوالوں سے اس کو ڈپکٹ کیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ناولسٹ جو ہے جب وہ بدترین صورتحال میں ہوتا ہے تب وہ ناول نہیں لکھتا. وہ صورتحال کو دیکھتا ہے, اس صورتحال کو جھیلتا ہے, اس سے گزرنے کے بعد وہ ناول کی طرف آتا ہے. میں ایک ناول کی مثال دیتا ہوں, ماریو برگاس یوسا کا ایک ناول ہے ڈیتھ ان دا اینڈیز. رفت عباس صاحب کا جو اساطیر کا مطالعہ ہے, جو ثقافت کا مطالعہ ہے, جو کلچر کا مطالعہ ہے, وہ بہت وسیع اور گہرا ہے, اور انہوں نے اپنی شاعری میں, اپنے ناولوں میں اس سے جو کام لیا ہے وہ پیورلی تخلیقی سطح پہ کام لیا ہے. تو ڈیتھ ان دا اینڈیز جو ہے وہ اس میں یوسا نے جو زبانی روایت ہے اس کو اس نے اس طرح استعمال کیا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ کا ایک ادارہ جو ہے وہ لوگ جو اس کے نیریٹو کو, بیانیے کو نہیں مانتے, وہ انہیں غائب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ غائب کرتے ہیں شام کے وقت, اور جگہ ایسی ہے جہاں پہاڑ ہیں, اندھیرا ہے, جہاں درخت ہیں جن کو آپ رات کو دیکھیں تو وہ آپ کو جن یا بھوت دکھائی دیتے ہیں. اور وہ صبح نیریٹو اخباروں میں یہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ بھائی رات کو آدم خور آئے, جو ہماری داستانوں میں موجود ہیں, جو ہماری لوک کہانی میں موجود ہیں, جو قصوں میں موجود ہیں, وہ جو آدم خور ہیں وہ ہمارے انسانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. اب ناول پڑھتے آپ کو یہی لگتا ہے کہ یار واقعتاً اس میں جو اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے اس کی انوالومنٹ نہیں ہے, اسے جن بھوت ہی اٹھا کر لے کے گئے ہیں. تو ہمارے ہاں جو مقامیت ہے, جو مقامی مسائل ہیں, انہیں اگر آپ اس سلیقے سے بیان کر سکیں تو آپ بہت آگے نکل سکتے ہیں. دوسری مثال یہ ہے کہ چائنا کے ایک ناولسٹ ہیں مویان, ان کے 2 ناول ہیں. ایک ناول ہے دی گارلک بیلڈز اور دوسرا ہے ریڈ سورگم. اب گارلک بیلڈز جو ہے اس میں وہ کسان جو تھوم بونے والے ہیں ان کا استحصال کس طرح آپ کی ریاستی مشینری کرتی ہے. بالکل ویسے ہی کہ جیسے کسان جو ہے وہ گندم بوتا ہے, گندم سستی قیمت پہ ملتی ہے, وہاں سٹور ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے اس کو مہنگا آٹا بیچتے ہیں. اور کل ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک ناول کا حوالہ دیا, مکئی کے آدمی اس کا اردو میں ہے, مین آف میز, استوریاس کا ناول ہے. اب رفت عباس صاحب کا جو مطالعہ ہے وہ ان میکسیکو کا, گوئٹے مالا کا, لاطینی امریکی جو
شاعری ہے خاص طور پہ اس کا بہت گہرا مطالعہ ہے. ان کی خود اپنی ایک نظم ایسی ہے. اب جو نوآباد کار ہے وہ جب انسانوں کو رونتا ہے تو وہاں کی جو فصلیں ہیں وہ انہیں بھی رونتا ہوا چلا جاتا ہے. اور ایک کسان جو ہے جب وہ ایک لمبا عرصہ کوئی 2-3 مہینے لگا کر پودا کر کے اس کو پانی دے کے جب وہ اس کو نوجوان کرتا ہے, جب اس کے ساتھ اس کا ایک زندہ تعلق بننا ہوتا ہے, تو تب اگر فصلوں کو روند کے اب گزر جائیں آپ کی گاڑی, آپ کی ہاتھی, آپ کے گھوڑے, تو اس کے دل پہ کیا بیتی ہے, یہ بالکل ایک اور کہانی ہے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے, آپ نے بڑا اچھا اس کو کنکلوڈ کیا. سوال و جواب کے سیشن کی طرف اب آتا ہوں. اس سے پہلے یہ کتاب اور رفت صاحب کا ایک شعر, ایک میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ایک جو نیا اینگل دینا چاہ رہے ہیں, اور رفت صاحب ایک نئی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنے کی جو بات کر رہے ہیں, ایک شعر میں انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے. مور ساڈے دشمن دے اج پچھوں بھج پن رفت, مور ساڈے دشمن دے اج پچھوں بھج پن رفت, انہاں جانیا اے پکھی تھا نچن کیتے آئے. تو یہ جو ہے نا ایک کہ آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ مقامیت کا جو مکالمہ ہے یہ بس جمر تاڑی ہے, یہ سنجیدہ بات ہے, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت آگے دنیا بھر میں ہیں, اور یقیناً ہمارے خطے میں بھی. ہم ویسے ہی تھوڑا سا لیٹ ہیں اور چیزوں کے معاملے میں, تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس حوالے سے جو اب تک بحث ہوئی اور جو ہمارے پینل کے لوگ بیٹھے ہیں, کسی سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو جو ہمارے پاس 10 منٹ ہیں میرے خیال میں, اس دوران آپ سوال کر سکتے ہیں. بہت اچھا لگا جی یہ سیمینار. میرا بس چھوٹا سا سوال ہے رفت صاحب سے کہ جو کالونائزر ہو یا حملہ آور ہو یا باہر سے آنے والا کوئی بھی حاکم ہو, کیا کبھی وہ نادم ہو کر مقامیت سے جڑنے کی اس نے کوشش کبھی کی ہے, یا وہ مقامی کو اس لائق ہی اس نے نہیں سمجھا کہ ان کے ساتھ ملا جائے؟ جی صحیح, اگر وہ مقامیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ویلکم صحیح, بسم اللہ. لیکن ساجد صاحب کا سوال سر یہ ہے کہ کیا ماضی چیویں ہے کہ کوئی حملہ آور جڑا انہیں مقامیت دے نال جڑن دی کوشش کیتی ہو؟ جی میں عرض کر رہا ہوں, لیکن کوئی ایسی بڑی مثال نہیں ہے. یہ بوئے حاکمیت جو ہے یہ نہیں جاتی, یہ کسی نہ کسی شکل میں یہ جو فتح مندی ہے, یہ فتح مندی کا جو نشہ ہے, یہ کسی نہ کسی صورت میں جاری و ساری رہتا ہے. یہ جتنے بھی چولے بدل لے یہ نہیں جاتا. یہ جو چھیننے والے ہیں اور جن سے کوئی خطہ چھینا گیا ہے, ان کے ورتاروں میں فرق ہمیشہ رہ جاتا ہے. تو لیکن پھر بھی جو ہے ایک جب آپ کسی بڑے خطے کے اور ایک بڑی قوم سے بول رہے ہوتے ہیں تو آپ گنجائش رکھتے ہیں. تو یہاں پہ میں اب ایک شعر آپ کو سنا کے شاید جواب دینے کی کوشش کروں, شاید وہ اور موضوع. ایک شعر ہے سکندر مقدونی کے بارے میں ہے کہ کتھ یونانو لشکر گھن کے ملک اسادے آئوں, موت تریدہ دکھ تھیا ہے ساکو بہو سکندر. آپ اپنے قاتل کے لیے بھی دکھ کا اظہار کرتے ہیں. اور ایک اور شعر میں آپ کو سناتا ہوں, کرے سکندر جے اتھاں وت نہ آون دا وعدہ. اگر تو ہمیں پھر حملہ کرنے کا وعدہ کرے کہ حملہ نہیں کرے گا, کرے سکندر جے اتھاں وت نہ آون دا وعدہ, اونکوں لگے تیر اسادے پیچھا ول سکتے ہیں, ہم اپنا تیر واپس لے سکتے ہیں. تو ہم دیکھیں, جب آپ ایک بڑی سویلائزیشن سے بولتے ہیں تو آپ بڑے حوصلے سے بولتے ہیں. آپ جو ہے میرا ناول ہے, میں اپنے ناول سے کوئی مثال دینا کوئی زیادہ دانش مندانہ یا کوئی بہت ہی کوئی آبرو مندانہ بات نہیں ہے, لیکن بات چل رہی کہ ایک کردار جو ہے وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ تمہارے شہر میں انگریزوں کی قبریں ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہیں, انگریزوں کی بہت سی قبریں ہیں اور میرے پاس ان کے لیے پھول ہیں. تو
وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے شہر کو جو ہے کہ قتل عام میں حصہ لیا ہے، اس شہر کو قتل کیا ہے. وہ دوسرا کریکٹر کہتا ہے کہ لیکن یہ میری مٹی میں سویا ہوا ہے. تو آپ دنیا کے ساتھ جب تک آپ ایک مضبوط جو ہے پورے ماضی کے لوگ نہیں ہیں، آپ ایک جو جسے میں مقامیت کہہ رہا ہوں اس مقامیت کے حامل لوگ نہیں ہیں، تو آپ دنیا سے بڑا ایرانیوں کے تمام حملوں کو، ایک میرا شعر ہے وہ میں اس میں موجود ہے، سنا سکتا ہوں کہ وہ شعر یہ ہے کہ ایرانیوں کے تمام حملوں کو ہم معاف کر سکتے ہیں. اے حافظ شیرازی دا دیوان سلامت شالہ، حافظ شیرازی کے دیوان کے بدلے ہم ان کو معاف کر سکتے ہیں. تو ایک معاف کر اگر کوئی حکمران نکلتا ہے اور بیچ میں آ کر ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور مقامیت کوئی ایسا کلب نہیں ہے جو کہ کوئی ڈریویڈین پیریڈ سے کوئی تعلق رکھتا ہے. مقامی ایک راستہ ہے، مقامیت ایک راستہ ہے. آپ زبان کے ذریعے، آپ اس کے ادب کے ذریعے، اس کی اساطیر کے ذریعے، آپ اس کی تاریخ کے ذریعے آپ اس مقامیت میں داخل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کراچی میں بیٹھ کے اگر آپ سمبارا اور موہنجو دڑو کی پوری اساطیر کو اون کرتے ہیں تو آپ اس مقامیت میں داخل ہو سکتے ہیں. بہت اچھا، بہت اچھا. جی کچھ میں ایک چھوٹا سا میں اضافہ، جی نہیں، ایک انڈین ہسٹورین ہے ہربنس مکھیا جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے. انہوں نے مغلوں پر ایک کتاب لکھی. کتاب کا عنوان ہے انڈین مغلز. انگریز جب یہاں سے گئے تو وہ چلے گئے، مغل نہیں گئے. اور وہ ترکی بولتے ہوئے آئے، فارسی اپنا لی، اور ان کا آخری بادشاہ جو ہے وہ اردو جو یہاں کی زبان ہے اس میں شاعری کر رہا تھا. دوسرا آپ دیکھیں گے کہ جو لکھنؤ جو خود الگ ہوا، ایک اودھ کی ریاست جو ہے اس میں بنا، تو اس کا جو آخری بادشاہ تھا وہ ہماری گوپیوں کے ساتھ ناٹک کر رہا تھا جو یہاں کی ہے. تو اس نے وہ رس جو ہے وہ اپنا لیا تھا. تو جو ہمارے ساتھ ہو جائے گا وہ مقامی ہے. وہ کہاں سے آیا یہ اہم نہیں ہے، وہ کر کیا رہا ہے یہ اہم ہے. جی راجہ صاحب ایک منٹ میں سائیں کی جو ہے مغل ایک منٹ بس میں اس کی تھوڑی سی، جو میرا دوست ہیں نعیم صاحب، ان کی بات میں ان کی آواز کے ساتھ آواز ملانا. بات یہ ہے کہ جب مغل اردو میں شاعری کر رہا تھا، لال قلعے پہ وہ جس وظیفہ خاری وہ کر رہا تھا اور وہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا، تو دو طاقتیں لڑ رہی تھیں، مغل لڑ رہے تھے اور انگریز لڑ رہے تھے. ہم اس لڑائی میں شریک ہی نہیں تھے. ہم تک تو دہلی پہ قبضے کی خبر بھی 15 دن کے بعد پہنچی. اور وہ ایک شعر ہے کہ اردو کو بھی سلام، ہمارا ساری زندگی جو ہے وہ رزق دیا ہے، اردو نے پڑھایا ہے، کہ وہ شہر خلافت کہ بہت دور ہے یہاں سے، حاکم کے بدلنے کی خبر دیر میں آوے. ہمیں تو حاکم کے بدلنے کی خبر بہت دیر میں آتی. ہم تو مغلوں اور انگریزوں دونوں، دیکھیں جہاں پہ میں مقامیت کی بات کر رہا ہوں تو ہم نہ مغلوں کی جنگ میں شریک تھے اور نہ انگریزوں کی جنگ میں شریک تھے. ہم اس جنگ میں شریک ہی، ہم وہ لوگ بول رہے ہیں جو ان دونوں، وہ تیسری جگہ سے ہم جس جگہ سے ہم بول رہے ہیں وہ دوسری جگہ نہیں ہے، وہ تیسری جگہ ہے کہ ہم اس جنگ میں انوالو ہی نہیں ہیں. کند کوٹ تک جب خبر پہنچتی ہے، تالپوروں کے جو ہے ولیم نیپیئر سے شکست کی، جب حیدرآباد میں تالپوروں کے قلعے پہ قبضہ ہوتا ہے تو وہ رجحان میں وہ خبر 10 دن بعد پہنچتی ہے. ہم تو اس میں شریک ہی نہیں، نہ ہم اس لڑائی میں شریک ہیں. ہاں اب ہم جو بات کر رہے ہیں، اب ہم چیزوں میں شریک ہیں، ہم اپنی شرکت کی بات اب کر رہے ہیں. نعیم صاحب کے ساتھ میرے جو ہے دوست ہیں کہ مغلوں کا دوبارہ اردو میں شاعری کرنا یہ مقامیت کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ نہیں. تھینک یو. جی تھینک یو. پہلے تو سائیں رفعت عباس دا آدر اشار دے وچ میں سوال یہ ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر ظہیر صاحب نے ایک بات کی، لیکن اس پر بھی میں تھوڑا سا یہ جو نعیم صاحب
نے بات کی جی اس جی پر آپ بھی کریں. کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ میرا نام رانا ابرار خالد ہے. اس سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ بات کہ بلا شبہ جو رفعت عباس صاحب نے کہا ہے یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب 1957 کی بغاوت ہوتی ہے تو اس میں ایک بہت بڑی آبادی اور بہت بڑے ایک جنگجو طبقہ جو کہ راجپوت تھے وہ نیوٹرل رہے. کیونکہ مقامیت کو جس طریقے سے مغل امپائر نے کچلا، اس دھرتی کو رنگین کیا خون سے، وہ نہ اس کے ساتھ کھڑا تھا نہ اس کے ساتھ کھڑا تھا. اگر کچھ رحم کا مظاہرہ کیا ہوتا تو شاید دہلی ہاتھ سے نہ جاتا دوبارہ. تو میں سوال یہ تھا کہ سوری ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی مقامیت ہونی چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے، میری زبان سب سے اچھی، میرا فوڈ کلچر سب سے اچھا، میری عمر سب سے اچھی، یہ نہیں ہونا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے ایک رواداری کے ساتھ. میرا ایک کویسچن ہے، سوال ہے، ایک مقامی آرڈنری مقامی آدمی ہوں میں، راجن پور سے میرا ایک تعلق ہے، میں نہ ادیب ہوں نہ شاعر ہوں نہ عہدیدار ہوں حکومت کا، ایک عام سمپل سا مقامی بندہ میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیوں روکتے ہو کہ میں اپنے آپ کو اچھا نہ کہوں، میں اپنے کلچر کو بہتر نہ کہوں، میں اپنے رقص کو، اپنی جھومر کو سب سے بہتر کیوں نہ کہوں؟ کہ کون سا پیمانہ ہے کہ میں کم تر ہوں وہ برتر ہے؟ اور جب وہ برتر خود کو کہہ رہے تھے، جو آنے والے تھے، جنہوں نے آ کر مجھے دوسرے درجے کا انسان ڈکلیئر کیا، اس وقت ان کو آپ نے یہ کہنے سے روکا نہیں تھا. آخری ایک میں اپنے ضلع کی ایک مثال دوں گا کہ ایک چھوٹا سا سٹاپ ہے، اس کو کہتے ہیں اڈا چراغ شاہ. وہاں ایک ہاکر ہوتا تھا، اس وقت میں سکول پڑھتا تھا. ہاکر ہوتا تھا، وہ ایسے آوازیں لگاتا تھا کہ ڈیرہ غازی خان راجن پور رحیم. درمیان میں وہ پھر کچھ باتیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ملتان سارے چراغ شاہ دی اچھی شان ہے، لاہور سارے چراغ شاہ دی وکری ٹور ہے. اس طرح وہ بولتا جاتا تھا. اس کو آپ، وہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں تھا، ایک ان پڑھ سمپل ساس رہ مقامی. اس کو کس بنیاد پر آپ جی ڈاکٹر ظہیر عباس صاحب، آپ بھی میرے خیال میں اس بات کا جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت شکریہ. نعیم صاحب نے ساجد صاحب کا سوال بڑا، آپ کے سوال کی طرف سوال نہیں ہے، آپ نے تو اپنے ہاں آپ دوسرے سوال کا جواب دیں. پہلے کی طرف آتا ہوں کہ ساجد صاحب نے سوال کیا کہ مقامی کوئی بنا یا نہیں. سر نے اپنی بات کی، نعیم صاحب نے اپنی بات کی. دیکھیں میں سر کے نیریٹو کے ساتھ ہوں کہ ہم نہ انگریزوں کے ساتھ ہیں نہ مغلوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جس کا ہندوستان میں بیٹا قتل ہوا، جس کا انگریز کے ہاتھوں استحصال ہوا. بہادر شاہ ظفر ایک باپ تھا، اسے قید کیا گیا، اس کے بیٹوں کا مرڈر ہوا، اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ بطور ہندوستانی مارے گئے. وہ ایک صدیوں پہلے اس کا خاندان ہندوستان میں آیا، انہوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی یہاں معاملات تھے. تو میں بہادر شاہ ظفر ایک باپ کے ساتھ ہوں. دیکھیے میں نے جو بات کی تھی کہ مکالمے کو فروٹفل بنانے کے لیے ہمیں اپنا جو مدعا ہے، کوئی بھی وہ مقامی ہے غیر مقامی ہے، کوئی بھی آپ کا نیریٹو ہے، اس کو بیان کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے وہ لوکل کی بات کی، دور دراز راجن پور کی آپ نے بات کی. دنیا ابھی کل ہی ہمارے دوست ایک ٹی وی میں ایک ریکارڈنگ کے لیے گئے اور سر نے جو بات شروع کی کہ ہم یہاں کچھ مانگنے کے لیے نہیں آئے. ایک پڑھا لکھا بندہ شاعر ہے، ناولسٹ ہے، جب تک آپ کو اس کی ورتھ کا اندازہ نہیں ہوگا اس کے بارے میں آپ منفیت کا یا کسی تعصب کا شکار ہو جائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے سوال کیا کرنا ہے اس سے. سب سے پہلے ہمیں اپنے افراد کی ورتھ کو جاننا ہوگا، اس کے بعد ہم اس سے بات کریں یا کوئی مکالمہ کریں. ٹھیک ہے، تعصب کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ مطلب
सराइकी खित्ते में एक ही ऐसा शायर है जो हमें नज़र आता है, मतलब रिफत अब्बास, और भी वहाँ लोग मौजूद होंगे। मैं कई एक सराइकी लोगों को जानता हूँ जिनसे मेरा बराह रास्त ताल्लुक़ भी है। वो इस अजमत का, इस मामले का वो शिकार हैं। अगर आप इजाजत दें ठीक है ना? मुझे, तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। आप इजाजत दें। बात सिर्फ इतनी है कि अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त, अपनी तहजीब, अपना रक़्स, अपनी शायरी को हर कोई आइडियलाइज़ करता है। ये कोई गैर फितरी बात नहीं है। और तनाज़ा वहाँ होता है जब आप दूसरों को निगेट करते हो। मकामियत का मतलब है कि तमाम शनाख्तों को कबूल करना, यानी जो इज्जत आप अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपनी ज़बान को दे रहे हैं वही आप दूसरी ज़बान को दें। रिफत साहब अगर सराइकी को दे रहे हैं तो हम सिंधी को भी उतना, पख्तून को भी उतना, पंजाबी को भी उतना ही आदर देने की बात कर रहे हैं। जब आदर देंगे तनाज़ा खत्म होगा और ये दायरा फैलेगा। प्लीज इसको हम मेरे ख्याल मुकालमे की शक्ल ना ही बनाएं तो बेहतर है। जो सवाल है, जिस सवाल जो है वो उसको मैं चाहता हूं कि मजीद उसमें सिर्फ एक चीज़ ये शायद कहीं आए, मैं उसकी वजाहत कर। देखिए पीछे जो आपका लिखा हुआ है ना, जो हमारा मौजू लिखा, वहाँ कहीं भी सराइकी दानिश नहीं लिखा हुआ। वो मकामी दानिश है, वो वेनेजुएला की भी हो सकती है, वो जापान की भी हो सकती है, वो श्रीलंका कहीं भी हो सकती है। वहाँ कहीं पर भी अगर किसी को इससे कोई गलत फहमी हो रही है, हाँ ये ज़रूर है कि हमारे पास जो मेहमान हैं आज के, या जिनके साथ हमारा मरकज़ी मुकालमा रहा है, वो ख़ुद सराइकी ज़बान के शायर, अदीब और दानिश्वर हैं। तो इससे ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि इसका मतलब जो है वो सराइकी दानिश है। मकामी दानिश है, दुनिया भर में कहीं भी वो मकामी दानिश है। तो प्लीज़ जो सवाल, जी रवि साहब आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा था कि ये आपने आखिर में बहुत अच्छा किया, ये वजाहत कर दी, क्योंकि हमारा जो अब मुकामी दानिश की सतह पर जो टकराव है आलमी, इलाकाई और मुकामी इस्तेसाली गुफ्तों के साथ, तो उसमें ज़ाहिर है कि जो एक नैरेटिव बन रहा है उसमें ये बहुत प्रोग्रेसिव है। लेकिन इसमें एक बात समझने की है, जिस पे बात भी होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो लफ्ज़ हम बोला गया है, बार बार बोला जाता है, इसका एक इर्तिका है। ये इर्तिका जब सर सैयद ये हम लफ्ज़ बोलता है तो वो दरअसल एक एलीट क्लास के हम के तौर पे बोलता है, यूपी का हम है। जब इकबाल हम कहता है तो ये मुस्लिम नेशनलिज्म का हम है। 1936 में जब एक तरक्की पसंद हम कहता है तो ये निचली क्लास का हम है। तो गोया ये हम का जो इर्तिका हुआ है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हम है, अगर हम अब ये सारी दानिशें हमारे लाशऊर का हिस्सा है। ये फिक्री जो इर्तिका हमारे यहाँ हुआ है, जो हम तक पहुँचा है, उसमें ये सारे हम बोलते हैं। इस सारे हम में जो आखिरी हम है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और पिछले जितने हम हैं वो कितने अहम हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, भगत सिंह जब हम कहता था तो उसमें पूरा हिंदुस्तान बोलता था, फिर तकसीम हुई। आज जब हम कहते हैं तो पाकिस्तान नहीं बोलता, उसमें फिर मकामियत बोलती है। अच्छा, वो मकामियत भी इर्तिका पजीर है। प्रॉब्लम ये है कि आज से 40 साल पहले हज़ारा वाले हम के पास हम नहीं था, हिंदको वाले के पास हम नहीं था, लेकिन आज उनके पास हम है। अब फिर अगले 30 सालों में आप उस हज़ारा के अंदर भी आप बहुत सारे हम देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हम है, इसका एक टाइम एंड स्पेस है, और उसी टाइम एंड स्पेस में ये आइडियोलॉजी एग्जिस्ट करती है और वर्क करती है। इसके ऊपर बात जी बहुत अच्छे। ये रिफत साहब खुद इस पे उन्होंने कहा, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर इस पर बात कर सकते हैं। जी रिफत साहब। राणा साहब तशरीफ रखें। शाह हुसैन सई ने फरमाया है ना जी कि कहे हुसैन फ़कीर सईदा मैं ना ही सब तू। असल में हमारा मौक़िफ़ ये है कि मैं की निगेशन जो है ये वाहतुल वजूद के हवाले से, और जो तू का असबात है, ये जो है किस्सा पारीना है। ये वाहतुल वजूद की वो इंटरप्रिटेशन है
جو 400-500 سال پہلے میں نہ ہی سب تو میں کے آنر کی بات ہے، میں کے آدر کی بات ہے. میں کے لیے ہی لفظ جو ہم یہاں پہ شاید لکھا ہو مقامی، تو یہ مقامی کی میں ہے، لیکن یہ مجرد میں نہیں ہے. میں جمع تو برابر ہے اساں یا ہم. واہ واہ واہ، بہت اچھا. تو کو ہم بہت جمع اچھا. کرتے ہیں. ہم نہیں بن سکتا جب میں جمع میں ہو، جب میں اور جمع تو، ہمارا جو ہم ہے میں جمع تو ہے جو ہم کو کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سب کے ہم کا احترام ہے، سب کے ہم کا آدر ہے. جس نے بھی جس طرح سے دیکھا وہ ہم جو ہے. اب ہم اگر سب مل کے ہم اپنے ہم کو کہتے ہیں کہ سب ہم آپ جمع کریں اور برابر ہے ریاست پاکستان، جب آپ پاکستان کہیں تو بسم اللہ آپ بنائیں، ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات تو یاد رکھیں، پاکستان کا بھی آپ جب ہم بنائیں گے تو اس میں کئی میں جمع ہوں گے تو ہم ہوگا. ہم کوئی الہامی بات تو ہے نہیں کہ آپ اوپر سے کسی ہم کو اتار دیں. ہمارے اوپر کوئی ہم آپ مسلط کر دیں کہ نصاب کے ذریعے کر دیں، آپ کسی ٹکسال کے ذریعے کر دیں، مقتدرہ کے ذریعے کر دیں کہ یہ ہمارا ہم ہے، تو ہم بھی کون بنائے گا؟ یہ مقامی بنائے گا. ہم اس کو مقامی کے بغیر ہم کیسے بنے گا؟ اور دوسری بات کہ میں جب اکٹھے ہو کر ہم بنائیں گے تو ہم کو کیا، ہم کی تو مدد کریں گے، ہم کو بننے میں مدد کریں گے، ہم کا نقصان تو نہیں کریں گے. یہی چیز جو ہے کوئی ریاست یا کوئی ملک، کوئی بھی ملک ہو، وہ اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ ہم بنانا کیسے ہے. کہ ہم پاکستانی کا اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں ہم پاکستانی، تو بسم اللہ، ہم اس سے نہیں بھاگتے، بنائیں. لیکن آپ وہ ایک شعر اگر میرے ذہن میں آ جائے تو میں عرض کروں کہ اساں قدیمی لوکیں کول ہے ساری رمز الہدی. میں آپ سننے والے سے خاص طور پہ میں عرض کراں کہ اساں قدیمی لوکیں کول ہے ساری رمز الہدی، ساکوں نال ملایاں باجھوں نہیں وچھوڑا مکنا. واہ 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 واہ. یہ وچھوڑا ختم نہیں ہوگا، یہ ریاست کا وچھوڑا، ریاست کی تنہائی، یہ سولیچوڈ 100 سال کا سولیچوڈ ہے. تو پوری دنیا میں ہنگامہ کھڑا کر دیا گبرائیل گاسیا نے. ہمارا سولیچوڈ ہے، ہماری تنہائی ہے، وہ بہت طویل ہے. اور یہ تنہائی ریاست کی بھی میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں، یہ ریاست کی تنہائی ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اساں مقامی لوکیں کولے ساری رمز الہدی، ساکوں نال ملایاں باجھوں نہیں بھی چھوڑا مکنا. بہت مہربانی سر. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ جی السلام علیکم. کافی اچھی پروڈکٹیو اور انلائٹنگ آج ڈسکشن ہوئی ہے، خاص طور پہ رفعت عباد صاحب کی گفتگو سن کے. تو واقعی اس نے جس طرح کہا ہے کہ سرینکی کی جو سویلائزیشن ہے، جس طرح اس نے کہا کہ وہ 5000 سال پرانی ہے، تو میں نے پرسنلی اس چیز کو دیکھا ہے کہ سرینکی آر دا موسٹ اکاموڈیٹیو پیپل آف پاکستان. اگر آپ کہیں بھی دیکھیں کہ سرینکی ہوگا تو ان میں کوئی ریلیجیس ڈسکریمنیشن، سیکٹیرین ڈسکریمنیشن، لنگوسٹکلی یا پولیٹیکلی ان کی کوئی بھی ایسی وہ فیلنگز نہیں ہوتی کہ اس کی بیس کے اوپر وہ کسی کو جج کریں. اگر آپ سرینکی بیلٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو پنجابی بھی ملیں گے، سکھ بھی ملیں گے، پٹھان بھی ملیں گے، مختلف کمیونٹیز مختلف ایریاز سے سرینکی بیلٹ میں آتے ہیں. تو اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر سرینکی کو واقعی جینوین پولیٹیکل گریونسز ہیں اور ان کا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہوا ہے اور اس کو وہ ایکسپریس کر رہے ہیں، تو آئی تھنک دس شوڈ بی ٹیکن ایز اے پروڈکٹیو ڈسکشن. وی شوڈ اپریشیٹ دیم ان کیس اف دیئر آر اینی serious political and economic grievances among the Serinki people. So this is something that should be taken at the state level to take them into serious consideration to address them. تو سرائکی ہونے کے ناطے سر مجھے اجازت ہے اس سوال کا جواب دینے کی. آپ خود سرائکی تو نہیں ہیں نا؟
اچھا یہ بات شکریہ آپ نے سرائکیوں کے بارے میں اچھا کہا. ایسے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ عوام کی سطح پہ ہر جگہ یہی صورتحال ہے. عوام کی سطح پہ آپ پختونوں میں چلے جائیں, آپ بلوچوں میں چلے جائیں, آپ سندھیوں میں چلے جائیں, ہر جگہ یہی صورتحال ہے. لیکن جو پرابلم ہے نا وہ کہیں اوپر ہے, یعنی کہ ہر علاقے میں بھی تو اوپر ایک بالائی ایک جو ہے نا شکل موجود ہے نا. عوامی سطح پر آپ کو کہیں بھی جو ہے نا یہ پرابلم نہیں ملے گا. ہاں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے, لیکن عمومی طور پر میرا جو مشاہدہ یا تجربہ, دیکھیے یہ جو ہے نا یہ کوئی سیاسی یا کوئی فنانشل یا اس ٹائپ کے حقوق کی کوئی اس وقت جد و جہد یا بات نہیں ہو رہی, ایسا کچھ نہیں ہے. سمپل ایک بات ہے کہ تاریخی طور پر ایک خطے یا ایک خطے کے رہنے والے اور دنیا بھر میں کسی بھی خطے سے وہ لوگ ہو سکتے ہیں, ان کو جس طرح سے پیش کیا گیا, ان کے جس طرح سے نام رکھے گئے, ان کے کلچر, ان کی زبانوں, ان کی تاریخ, ان کی اساطیر کو جو نام دیے گئے, ان ناموں کو اب وہاں کا مقامی آدمی از سر نو ان کے نام اور ان کی صورتحال کو کھولنا چاہتا ہے. مقامیت کا مکالمہ یہی ہے. اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے جس میں یہ ڈیمانڈ ہے, یہ ڈیمانڈ ہے. رفعت صاحب نے پہلے بھی بات کر دی, ایسا کچھ نہیں ہے. ایک نیا فکری ایک طرح سے نیریٹو ہے جو باقی نیریٹوز کی طرح اہم ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے, ہو رہی ہے. جی سر, میرا نام ندیم ہے اور ظاہر سیاسی اس پہ بات کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے, لیکن انہوں نے بات کی ہے تو میں بہرحال یہ کہتا ہوں کہ رفعت صاحب سرائکی ہیں, یہ سرائکی زبان کے شاعر نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو کچھ عرصہ پہلے پلاک سے ایوارڈ لینے سے انکار کیا, جی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شاعر یا تخلیق کار یا وہ آخر کار وہ کسی نہ کسی محاذ پہ وہ سرائکی سیاسی جو ہے وہ مکالمہ بھی آگے چلا رہا ہوتا ہے. تو میں رفعت صاحب سے اس موقع کی مناسبت سے پوچھوں گا کہ آپ نے, میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں, میں ایک بہت ہی چھوٹے لیول کا لیکن بہرحال بہت ہی کیا کہتے ہیں پرزور ورکر ضرور ہوں, اور جس طرح سے اس وقت مقامیت سب کے پاس موجود ہے, بلوچ کے پاس اس کا بلوچستانی موجود ہے, سندھی کے پاس سندھ موجود ہے, پنجابی کے پاس پنجاب ہے, پشتون کے پاس KPK ہے, بلتیوں کو بھی مل گیا ہے, ٹھیک ہے, گلگت بلتستان. اگر نہیں ہے تو سرائکی کے پاس ہے, کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ اس قابل نہیں ہے؟ اس پہ میں رفعت صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موقع کی مناسبت سے تھوڑا سا اگر کہنا چاہیں, اگر نہ کہنا چاہیں تو بھی مناسب. ندیم صاحب عرض کراں, اساں جو کچھ الوینے ہیں نا سائیں, اساں کٹھے رل کے بانے ہیں, اساں رات ایک جاگا کرنے ہیں, یہ سب کچھ سیاسی ہے. سارا رل الوامن بھی سیاسی ہے, ٹھیک ہے. بھلے اساں لفظ استعمال کروں نہ کروں, یہ سیاسی عمل ہے, اور سیاسی عمل ہی ایک اہم عمل ہوتے, ہر چیز کتھائی ہوں پاسے ویندی پئی ہوتی ہے. آج جڑی گال بلیک ہول دے فورم تے تھئی ہے, یہ سارے ڈائیلاگ دے تناظر وچ یہی گال تھئی ہے کہ اتھوں وسن والی جڑی قوماں ہیں وہ ایک نویں اکھ نال, ایک نویں موقف نال نہ صرف اپنے آپ کو, یہ ریاست کو, یہ پورے جگ جہان کو لیدیاں پہ. اندے وچ یہ ریاست کو ای ویلے بہت ساری مدد دی لوڑ ہے. یہ ریاست جی میں چلی ہے, یہ ریاست جی میں چلدی پئی ہے, ساری اکھ دے مطابق یہ اویں نہیں چلی جی میں ای جہان وچ کہیں دے وسن دا کوئی رستہ ہوندا, جی میں کوئی سنہپ دا رستہ ہوندا, جی میں کوئی خیر و خوبی دا رستہ ہوندا, اے او رستے تے نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ یہ ریاست تنہائی دا شکار تھی. یہ ریاست دا سب تو وڈا المیہ
इत्थों रहण वाले कौमें तो बेगानगी है, और ये बेगानगी कोई गाढ़ा नहीं, ये बेगानगी कोई ई रियासत की ताकत नहीं। मैं समझदा कि अगर असां ई गाल दे उत्ते जड़ा एक डायलॉग है तुसां इतफाक नाल असां सवाल किते, मैं समझदा, और एक बड़ा फोरम है ब्लैक होल दा, और जितने तो सुनते पे उनके कोल किथां ज़्यादा लोग वे भी सुनते पैन कि एक सारी तरफों एक सनीहा है। सनीहा गुड न्यूज़ को आखन, जिहदे चंगी खबर होंदी है। सनीहे दे लफ्ज़ नाल बुरी खबर नहीं होंदी, चंगाई होंदी है। एक सनीहा है कि इत्थां लोग वसदन, इत्थां कौमां वसदन, इत्थां कुछ कौमां बेचैन हैं, कुछ कौमां जिहड़े हैं वो बहु ही सलीके नाल, बहु ही एक आखो को सुहाप नाल एक अपनी आवाज़ बुलंद करने पैन कि ये जीवन का तरीका नहीं। सारे असां सराइकी लोग, गाल अगर सराइकी की थी है, ये सब मकामी का एहतराम है पूरे जहान दे। अगर मैं एक सराइकी शायर या एक सराइकी नॉवलिस्ट बैठा तो मैं सारे सराइकियां का अपना तरीकाकार है, सारा सियासत करने का भी तरीकाकार है। असां कहीं बंदूक या कहीं तोप दे कदाहीं सारे कहीं शाहरी चूं कदाहीं कोई असला बरामद नहीं थिया। असां दारुल हुकूमत विच भी कोई असला ला के नहीं आते, असां मकालमे आस्ते आने। सारा मकालमा दे विच वो ताकत है जिहड़ा कहीं भी तरह की मुसल्ला, कहीं तरह की जदोजहद जिहड़ा कौमां कर सकदन, उन्हें को कितनी ताकतवर है। सारी शायरी का वेला है, सारे नॉवल का वेला है, सारे देखण का वेला है, सारी वारी है। सारी वारी कोई नहीं घिन सकता, इतों वसन वाली कौमे की वारी कोई नहीं घिन सकता। ये जेड़ी गाल भी थी है, सही होरें दी अपनी राय है, सब दोस्तों की अपनी राय है। एक मकालमा है, उनदे विच जड़ा है हर आज़ादी है। मेरी राय जिहड़ी है, मकालमा सियासी होंदा है, उनदे विच सियासी इस्तलाहात ज़रूरी नहीं कि असां जड़िया है एक ख़ास इस्तलाहात गुफ्तगू करो। जिहड़े अस लफ्ज़ मकामी बुलेंदे पे होने, वो लफ्ज़ अपने तौर पर भी वो अदबी भी होंदे, वो जड़ा है वो समाजी भी होंदे, वो तहजीबी भी होंदे, ठीक है, वो सियासी भी होंदे। बहुत मेहरबानी सही। सिर्फ एक मिनट वास्ते सर, बात इतनी सी है कि समाज में बहुत सारे तबकात बैक वक्त काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेशे, बहुत सारे लोग, उसमें सियासतदान भी होते हैं और उसमें तख्लीक़कार भी होते हैं। आज आपके साथ मकालमा एक तख्लीक़कार करने आया है, कुछ उस्ताद आपके सामने आए जो पूरी दुनिया के अंदर मकामियत की बहस की बात कर रहे हैं, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो कुछ भी लुगत के अंदर, अदब के अंदर, फोक हो, शायरी, किसी भी ज़बान के अंदर, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की कौमी ज़बानों के अंदर, उसको एक बार फिर देखने की ज़रूरत है, जिसमें मकामियत और मकामी आदमी के हवाले से बात हो, एक दफ़ा फिर देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है सियासी अमल की, तो वो हमारा सियासी अमल चल रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर डायलॉग चल रहा है, सूबों के हवाले से भी चल रहा है, सियासी हवाले से भी चल रहा है। अगर हम सराइकी सूबे की बात करें तो हमारे जो सराइकी जो सियासतदान हैं वो उस मकालमे में शामिल हैं, वो भी अपनी जगह पर एक काम हो रहा है। तो यहाँ पर एक जो मकालमा हम आपके साथ यहाँ पे इनिशिएट किया गया है, आप कोई सवाल कर जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। बस शमीम अहमद मेरा नाम है, छोटा मुँह बड़ी बात नहीं, आप प्लीज़ बात करें। जब भी किसी ने हमला किया सारे वसूं देते, यानी कि जब भी कोई इन्वेडर आया तो उसके साथ यहीं के बंदे हो गए, उसके आलाकार कौन बने। तो हमें उनकी शनाख्त की ज़रूरत है। क्या वक्त आने पे वो दोबारा जालिम के साथ तो नहीं हो जाएंगे? क्या वो मकामी का भेस बदल के सिर्फ मौके की तलाश में तो नहीं है? सिर्फ मेरा ये सवाल है कि उनका किसने साथ दे दिया, यानी कि चंद लाख या चंद हज़ार लोगों ने हम करोड़ों पे हुक्मरानी की। और जी ठीक है जी, शायद सब प्लीज़ आप जवाब देंगे।
नौजवान आपने जो सवाल उठाया है, जो वो लोग आज भी अपनी जगह पे मौजूद और मुतहर्रक, और मैं तासुफ के साथ ये कहता हूँ आपके वस्म के रेफरेंस से कि वो लोग आज भी बहुत मुतबर्रक हैं। आपके सवाल की विजडम ये है कि जिस लम्हे आप सवाल लॉन्च कर रहे थे, उस लम्हे इसका जवाब आपके अपने दिमाग में मौजूद था। वो लोग आज भी हुकूमत कर रहे हैं, वो लोग मुख्तलिफ शक्लों में सामने आए हैं, अकीदे की शक्ल में, अकीदत की शक्ल में, सियासत की शक्ल में, रियासत के गुलामों की शक्ल में। वो लोग उनका ना उनकी शनाख्त और उनकी जिम्मेदारी बदली है ना महकूम की। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जालिम जुल्म करता है, मजलूम जुल्म सहता है, इसका खात्मा कब होगा? बस यही है, जिस वक्त मजलूम जालिम को जुल्म करने से रोक देगा। रोकेगा किस तरह से? फिर वही बात है, उतनी ताकत अपने अंदर पैदा कर ले। वो ताकत सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं है, वो जहनी ताकत भी है, इल्मी ताकत भी है। आप सोचिए कि आज दुनिया में जिनकी चलती है वो सच्चे तो नहीं है, वो ताकतवर है। जी वहाँ जी प्लीज़। जी, मेरा क्वेश्चन रिफत अब्बास साहब से है। तो बेसिकली मैं तौसा शरीफ से हूँ, तो मैं अपना क्वेश्चन सराइकी में ही करूँ। जी प्लीज़। तो मेरा क्वेश्चन जो था वो आजकल की ये जो जिमें सराइकी नौजवान नस्ल है रिफत साहब, उन्हें बारे क्वेश्चन जिमें तौसा शरीफ की आवाम के बारे तो पता उसी अदब ते शहरो शायरी नाल उन्हें दा गहरा ताल्लुक है, तो मशहूर शायरी भी तौसा शरीफ के हैं। तो लेकिन उत्थों दी या सारे जेरे वसेब दी नौजवान नस्ल जी हुण आनी पी है। जिमें अस अपनी गाल करूँ, भावें अस स्टूडेंट हैं थी, तो भावें जेरे ज़रा शऊर पकड़े वो जरा ना अपनी शनाख्त, अपना कल्चर ते अपनी पहचान को छुपावन की कोशिश करें कि भाई एक मिसाल अस सराइकी कोई नहीं सै, अस पंजाबी हैं, अस मतलब अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करवाना चाहते भी अस सराइकी हैं। तो ई अगर देखूँ जा तो हूँ जिमें तुस मकामियत की गाल करने पे या किमें कोई अपना कल्चर को रिप्रजेंट कर लें तो अस अपनी चंगी इमेज शो करवा सकते हैं अपने इलाके की ते अपने वसेब की। तो ई सारे सिनेरियो दे विच तुसां नौजवान नस्ल को क्या आखना चाहो कि वो अपने कल्चर को शो करे तो किमें वो अपने कल्चर को नाल घिन गले अगू ते वजे। शुक्रिया। नहीं जी, वो सही आखण ते नाल तो कुछ नहीं बनता ना, सी क्या पैगाम लीजिए और क्या आखीजे। तुसा हुण तौसे करण वेसो, तौसे बह के दोस्त ने मकालमा करे ने साईं, जिमें ये अज एक मकालमा थे गाल दा रल बाहण दी है, ठीक है। गाल तां नौजवाने दे नाल नवें सिरों गाल करन दी लोड़ है ना। एक गाल जिहड़ी असां इत्थां करेंदे बैठे हैं, उतों सा बहते भी करन दी लोड़ है। तुसां अगर सारे नाल उत्थां गाल करे सो, ठीक है, मिल के गाल करे सो, दोस्त सारे बैठे हैं, सारे दोस्त तो से चल के दोस्त नाल गाल करे सो, तो गाल अल्लाह दी जारी है, ठीक है ना जी। कोई रब दा सुनहप जारी है कि रब सादा बहु ही सोना मुंड कदीमू है पिया। एक शेर नज़र करने की इजाज़त, एक शार को सड़न का थोड़ा जिहा नुकसान भी हो सकता है कि रब सादा बहु ही सोना मुंड कदीमू है पिया, पर वो सारे वेले दे विच बिया भी सोना थी गए। रब तो लित सोना है साईं, वो जितना भी सोना है जेड़े तुसा बुले सो ढेर सोना थे सी। गाल अल्लाह दी जारी है साईं, मामला कोई सलीहा तो पैगाम दा नहीं। मेरे पैगाम मैं एक शायर दे पैगाम दे नाल क्या रोज़ हज़ारा लोग पैगाम देंदे, चंगे चंगे पैगाम देंदे, उत्थां ही बहते उत्थां तौसे दे तल दे विच एक कने रल बने, ठीक है ना जी। सारे तो कोई चट्टी तो नहीं कि सिर्फ इस्लामाबाद ही आऊँ खड़े, ऐसा तौसे क्यों ना वजूँ सर, पूरे सराइकी वसेब पे चलसूँ, जितना तुसा आखसो थे चल। आपने खुद जब सराइकी बोली ना, तो इसका मतलब है आगाज़ हो गया इस बात का।
हाँ, हाँ, जी 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 आगाज़ हो, यही काम हो रहा है जी। किसी और का सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम जी जी, मेरा नाम साजिद हुसैन है, मेरा ताल्लुक ज़िला डेरा गाजी खान नाल है। जिमें नईम साहब जैसे कि सलेबस दे हवाले नाल मैं समझदा कि सारा सलेबस भी सारा नहीं, सारी सोच भी सारी नहीं, सारी मंजिल भी सारी नहीं। नौजवान नस्ल को मकामियत को मकामियत के बारे आगाही दी वजे, उन्हें को मकामियत उन्हें दिल में मकामियत की मोहब्बत पैदा की वजे। अज सारे नौजवान जो ही तालीम मतलब इंटर ग्रेजुएशन मास्टर कंप्लीट करेंगे वो बाहर चले वेंदे। जदों वो बाहर चले वे सी वो तालीम भी उतें ही करे सी, वो अपना बिजनेस उतें ही करे सी, जॉब उतें ही करेंगे, उस बाद नैशनैलिटी उतें ही करेंगे। वो कुछ सारी इतों मकामियत नाल, अपने इलाके नाल, अपने वसू नाल या अपने मुल्क नाल कितना मोहब्बत बाकी रह वे सी। जी नईम साहब मेरे ख्याल तुसी ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ क्योंकि तुसी बाहर गए हुए हो साढ़े वालों तो। मैं अर्ज कर देता हूँ, देख असल यार कोई नहीं। अच्छा, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੜ੍ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਫਲਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਜਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਪਨਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੋਰੰਟੋ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। जी जी अच्छा, शाहिद इकबाल साहब, मैं अपनी बात की क्लैरिफिकेशन कर दूं जो मैंने क्वेश्चन किया था। शाहिद इकबाल साहब इधर बैठे, सॉरी, मैं आपसे शाहिद नवाज। सॉरी, अच्छा मैं ये कह रहा था कि मेरा जो पॉइंट था वो शायद मैं सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं ये नहीं, डाइवर्सिटी को मैं डिनाई नहीं कर रहा बल्कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आई बिलीव डाइवर्सिटी अंडर यूनिटी। हम तमाम यूनाइटेड रहें, इसका हर किसी मतलब नहीं है कि बाकी जो कम्यूनिटीज़ हमारे साथ रहती हैं मैं उनको निगेट कर रहा था। मेरा पॉइंट ये था कि जो सराइकी हैं ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है। जिस तरह अभी सर ने बात की है कि भाई ये मज़लूम है, ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करते, तो असल में होता ये है कि जो सराइकी फंडामेंटल टीचिंग्स हैं वो बड़ी पीसफुल है, बड़ी लिबरल आप कह सकते हैं एक सेंस में कि आप म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान की अगर देखें तो उसमें 60-70% इनका है। वैसे हम बहुत बैकवर्ड हैं लेकिन म्यूज़िक में और इन चीज़ों में मतलब लिबरल वैल्यूज़ को हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि पोलिटिकल एक्सप्लाइटेशन हुई है, पोलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं और डेफिनेटली वो हमारे अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हमने इलेक्ट किया ये किया, तो हमें उनसे वो है कि फेडरल की तरफ से भी हमें थोड़ी सी वो है। तो उस हवाले से मेरा पॉइंट था, बस क्लैरिफिकेशन कर दी। थैंक यू जी। बात इतनी सी है मेरे अजीज़ कि ये जितनी भी फंडामेंटलिज्म है इसको अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो वो आपका कल्चर है। सराइकी कौम का या जितनी भी कौमियतें मौजूद हैं वो अपने कल्चर के साथ जुड़ी हुई हैं और कल्चर जो है वो आपको एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ एक सहारा देता है, टेक देता है और इसी वजह से आपको ये लग रहा है कि ये ऐसा नहीं है। जी मेरा ख्याल में हम इसको अगर जी प्लीज़ कर लें, जी करें सवाल, फिर हम इसको वाइंड अप करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हंसला हुसैन है और मेरा सवाल रिफत आबाद से है कि रिफत साहब तुसां आख्या है कि भाई बहुत सारे हमलावर हैं बाहरों तो उन्हें सारी तहजीब को सारी कौमियत को नुकसान पहुँचाया, तो ये नहीं लगता जो सारे मकामी जागीरदार हैं, सारे मकामी इलीट हैं, उन्हें भी सब बहुत नुकसान पहुँचाया, उन्हें जो मोनोपली है जो अस जा लाते हैं उन्हें सब कितना नुकसान पहुँचाया। तो जो हमलावर हैं बाहरों उन्हें दी तहजीब तो उन्हें दी ज़बान को जो एडॉप्शन मिली है, जो असा एडॉप्ट किया है, उनके नाल सारी मकामियत को जो है वो वसत मिली है। तो क्या लगता है इनके बारे के सारे मकामी जो इलीट हैं उन्हें कितना नुकसान पहुँचाया सकूँ? सही मैं अर्ज़ करा कि तुसां जिन्हां दी गाल करदे पिओ ਉਹ हूँ हमला आवरी दा ही तसलसल हैं। उन्हां दे 5 सदी हैं, यक हज़ारी हैं, 5 हज़ारी हैं, तुमणदार हैं, उन्हां दे जागीरदार हैं, उन्हां दे ही मखादीम हैं। तुसां तमाम को अगर
تو 600 تے سارے کتنے گنڈے ہوئے کتنے دربار نال ہی گنڈے ہوئے اور ہوں جڑا ہے ہوں خیال کو ہی ہوں دھیان کو ہی ہوں قبضے کو ہی استحکام نہ صرف دیندے پہ ہیں جی میں شاہد اقبال صاحب نے عرض کیتا کہ وہ اندہ ہی تسلسل ہے ہر پاسے اون سارے دے وچ اساں بولے ہیں نا جی اون سارے دے وچ اساں کٹھے تھے ہیں اون سارے دے وچ این شاندار ہال دے وچ جڑا کہ این عہد دے وچ ایک مکالمے واسطے بنایا گیا کہ لوگ بولن اساں جڑے پاسو دیتے پہ ہیں جڑے پاسو بلندے پہ ہیں وہ بھلے جتنے طاقتور ہیں انہاں بھلے ہون تک جو کچھ کیتا ہے اساں بھلے یہ تاریخ دے جڑے بھی موڑ تو ساری اکھ یا ساری آواز شروع تھی ہے نا جی اساں ایک مقامی فلاسفی دی گال کیتی مقامی نروار دی گال کیتی اساں انہاں کو نویں سروں ڈیدھے پہ ہیں اساں انہاں تے الویندے پہ ہیں اور پوری طاقت نال الویندے پہ ہیں کہیں بہوں وڑے جڑا ہے نا دوئی وچوں نہیں اساں اپنی طرفوں اپنے پوری تال نال کہیں این طرح دے سمجھوتے نال کہ جناب اجازت ہے اساں تہاڈے بارے گال کر گئے نہیں سارے کول الواون دا اپنا طریقہ کار ہے تہاڈے کول تہاڈی شاعری ہے تہاڈے کول کلچر ہے تہاڈے کول تہاڈا ناول ہے تہاڈے کول تہاڈا رات دا جاگا ہے تہاڈے کول تہاڈا مکالمہ ہے اور یہ بےمانی نہیں ہوندا بہوں وری طاقت ہوندا کہیں جگہ تے جلے گال شروع تھیندی ہے وہ گال صرف ایک شاعر تک ایک ناول نگار تک نہیں رہندی اون پاسوں جلے ایک کالونیل ناول لکھا گیا وہ پورے ایک ڈسکورس دے طور دے اتے پورا کالونائزرز دے پورے جڑا مائنڈ سیٹ اپ کو انہیں لوگیں دے اتے ایک نافذ کیتا صدیاں تک لوگ اندے پاس جتنے بھی ڈسکورس سارے ہوتے ہیں اندے پچھو کوئی نہ کوئی اندے پچھو ایک غرض ہے جڑی اگا کھنڈدی ہے اگا ٹردی میں یہ پیا تھا پہلے بھی پیا تھا میں ہی گال تے شاید گال سمپ کراں سمیٹا کہ اے مقامیت سادہ ڈسکورس ہے اے حلی اساں شاید میں خود اپنی گال بھی کرے نا کہ حلی پوری طرح اساں کو بیان نہیں کر سکتے پہ یہ سارا ایک وڈا ڈسکورس ہے یہ ساری ایجے سارا ورژن ہے ساری آنکھ ہے اور دنیا کو دیکھن دا اپنے ارد گرد اپنے آپ کو دیکھن دا یہ سارا اتھوں راہن والے وہ لوگ جڑے حاشیے اتنے رہ گئے جنہاں کو اچھوت آکھ کے جنہاں کو شودر آکھ کے جنہاں کو پلیت آکھ کے جنہاں کو تساں ایک راکشس آکھ کے جنہاں کو کسے نے دہ آکھ کے دہ یا راکشس یا اچھوت یا پلیت کی کو آکھیا گئے رگ وید تو گھن کے آج تائیں وہ ساکو آکھیا گئے یہ ہمارا ہم ہے روش ندیم صاحب یہ ہمارا ہم ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو گالی دی گئی ہے جن کو رگ وید سے لے کر آج تک اٹھا کے باہر پھینکا گیا ہے یہ ان لوگوں کا ہم ہے جب ہم اساں بولتے ہیں لیکن ہم کا جو میں نے کہا میں اور تو اس میں شامل ہے تو ساتھ بسنے والے اور بھی جو اس حال میں لوگ ہیں وہ کسی بھی خطے کے ہیں ہمارا تو وہ ہے ہمارا تو وہ طبقہ نہیں ہے جو مقتدرہ کا حصہ ہے وہ طبقہ نہیں ہمارا تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے جیسے پوری دنیا میں جنہوں نے یہ سارا عذاب سہا ہے جن کو گالی دی گئی ہے جن کو لیگرڈ کہا گیا ہے جن کی زمینیں چھینی گئی ہیں جن کو پوری دنیا میں اٹھا کے بیچا گیا ہے جن کو غلام بنا کر بیچا گیا ہمارا تو وہ ہے یہ مقامیت اس وقت آفاقیت میں ڈھل جاتی ہے جبکہ یہاں کا ایک سرائکی سندھی بلوچ پختون یا یہاں کا ایک پنجابی کا دکھ ان لوگوں کے دکھ کے ساتھ بھی جڑتا ہے جن کو جو ہے بھیڑوں اور بکریوں کے جیسے ڈربوں والے جہازوں میں لاد کر پوری دنیا میں بیچا گیا ہے وہ ہمارا تو ہے تو یہاں سے ہماری مقامیت جو ہے وہ آفاقیت کو وہاں پہ وہ جا کر چھو لیتی جی سر جی آخری دو سوال کافی دیر سے چونکہ مجھے نظر آ رہے تھے جی آپ کریں سوال پھر ایک سوال ادھر سے جی تاشفین عاطر سر میرا سوال ڈاکٹر نعیم صاحب سے ہے سر مقامیت کی کیونکہ بات ہو رہی ہے
تو کیا مقامیت کا صرف سیاست اور ریاست کے ساتھ کوئی لڑائی ہے؟ اور دوسرا سوال، کیا مقامیت کو کسی مقامیت سے ڈر ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ جب ہم مقامی دانش کی یا تخلیق کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم کسی ایک ایریا تک، کسی ایک صوبے تک اس مقامی دانش کو یا تخلیق کو روکنا چاہتے ہیں؟ اس پہ آپ کی کیا؟ اتفاق سے سب سوالوں کا جواب نفی میں ہے. جب ہم مقامیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی دوسری مقامیت کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، نہیں، وہ بڑی وضاحت تو کر دی ہے رفعت صاحب نے. ابھی جیسے وہ بات کر رہے تھے کہ افریقی جو ہے ان کو امریکہ میں جا کر بیچا گیا، تو جب مارٹن لوتھر کنگ جو ہے وہ بات کر رہا تھا کہ گورے ہوں یا کالے ہوں سب ایک ہیں، جو بہت پہلے سے بھی باتیں ہوئیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے جس کا بیانیہ پہلے سے موجود ہے. مثلا یہ کہ کولمبس جاتا ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ میں نے انڈیا دریافت کر لیا ہے. آپ دیکھیں یہ دنیا میں اتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہ انڈیا تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا اچھا انڈیا نہیں ہے تو پھر کیا ہوا، ہم اس کو مغربی انڈیا کہہ دیتے ہیں، تو ویسٹ انڈیز بنا دیا. ہم ان ویسٹ انڈیز لوگوں کے ساتھ ہیں، ان کو ان کا نام ملنا چاہیے. وہ مقامی ہیں، وہاں جو گنا اگ رہا تھا، ٹھیک ہے، یا جو آسٹریلیا کے اوپر جو جزائر موجود ہیں، ان جزائر میں رہنے والے لوگ، ہم ان کو جنگلی نہیں کہیں گے. وہ کہتے ہیں وہاں جب انگریزوں کے ساتھ یہاں بھی پنجاب میں جب آئے آباد کر، تو وہاں یہاں بھی فرق کیا گیا کہ جو قبائل موجود تھے وہ کہا گیا یہ جانگلی ہیں، ان کی زبان کو جانگلی کہا گیا. یعنی آج بھی آپ دیکھیں گے تو ایسا یہ لفظ موجود ہے. تو یہ کیوں موجود ہے، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں ہے. دانش یہ ہے جو میں نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ آپ کو آپ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں جتنا بھی، یعنی شیکسپیئر جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسی آفاقی بات کی ہے جس کا انگلینڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس نے جتنی باتیں کی ہیں وہ انگلینڈ کی تاریخ سے ہی نکلی ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسی سچائیاں ہیں جو عام انسانوں کے جوہر ہیں، جو عام انسانوں میں پائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں بھی جتنے ہمارے بڑے شاعر ہیں ان کے ہاں یہ موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تحقیر سے دیکھا جاتا ہے، جو بات رانا صاحب کر رہے تھے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کیوں نہ کہوں کہ میں سب سے اچھا ہوں، تو میں وہی زبان بول رہا ہوں جو حاکم بول رہا تھا. اسی کا تو ہم نے انکار کرنا ہے. میں اچھا ہوں، آپ بھی اچھے ہیں، ہم اچھے ہیں. جی ہم نے یہ ٹھیک ہے، سب شکریہ. جی آخری سوال جی، بس پلیز وہ ہم غیر رسمی طور پر مکالمہ کر لیں گے. رانا صاحب ہم یہاں سے نکل کے جتنی بات ہوگی کر لیں گے، ٹائمنگ کا تھوڑا سا. جی آپ سوال کریں. میرا سوال جو انہوں نے آخری سوال کیا اسی کے ساتھ کوریلیٹڈ ہے. دیکھیں آپ اگر تھوڑی سی زمین سے اوپر دیکھیں گے یا گلوبل لیول پہ دیکھیں گے تو چائنا ایک مقامی ہے، افریقن ایک مقامی ہے، پاکستانی انڈین ایک مقامی ہے، یو ایس اے، کینیڈا، یورپین کی کنٹریز، ہر جگہ مقامی ہے. آخر کار وہ مقامی اپنا دانش اور تخلیقی عمل، جس طرح آپ نے بتایا کہ شیکسپیئر اپنا کوئی روکتا نہیں ہے. ساؤتھ امریکہ میں بہت سی تخلیقیں ہو رہی ہیں دانش. اب میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ اگر سپوز ہم یہاں کے لوکل، چلو پھر ہم تھوڑا سا پاکستان میں آتے ہیں تو ہمارے لیے مقامی سرائکی ہو جاتا ہے، پشتون ہو جاتا ہے، بلوچ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہاں پہ پھر سرائکی میں بھی اگر بیٹھیں گے تو کوئی تونسا کا ہوگا، کوئی ABCD کا ہوگا، کہیں علاقے کا ہوگا، وہ تو کہیں پہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم پاکستانی مقامی دانش پہ بھی ہم بات کریں تو کون سی دانش ہے، کون سی وزڈم ہے جو کہ یونیورسل لیول پہ اس کی ایکسیپٹنس ہو سکتی ہے، یا وہ کون سی تخلیقی جہتیں ہیں جو کہ یونیورسل لیول پہ، چاہے لوکل لیول پہ، پاکستانی لیول پہ کہہ لیں یا پھر گلوبل لیول پہ، وہ تخلیق بالکل ڈیفرنٹ ہے باقی علاقوں. تو میرا خیال میں یہاں پہ زیادہ باتیں جو ہوئی ہیں وہ میرے خیال میں تھوڑے سے پولیٹیکل نہ ہوتے ہوئے بھی پولیٹیکل ہو گئی ہیں. تو میں وہ تو خیر رفعت صاحب نے پہلے بتایا کہ پولیٹیکل ہیں. یہ تو اچھی بات ہے، پولیٹیکل نہ ہوتے ہوئے بھی پولیٹیکل ہو جائیں تو یہ تو اچھی بات ہے. صحیح، آپ نے بہت ہی اچھے سوال کیے ہیں. آخری سوال تو آپ نے بہت ہی اچھا کیا ہے کہ باہمی جو جوہر ہے وہ تو محبت کا ہی ہے نا سائیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ تمام جہاں بھی یہ مقامیت کی ڈائیورسٹی ہے، بالآخر تو اس ایک امن کی طرف اور اس پورے خطے کو کہیں جنگ سے، کہیں اس کو بیماری سے، اس کو دکھوں سے، اس کو تنہائی سے نکالنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اپنے پانیوں کو، اپنے
दरियाओं को, अपने जंगलों को, अपने पहाड़ों को महफूज रखने की ही बात है। और वो तमाम कुव्वतें जो किसी भी ताकत और किसी भी सौदागरी के नाम पे लोगों के दरियाओं को तल्फ कर रहे हों, पहाड़ों को मादनियात समझ के उठा रहे हों, उनके ख़िलाफ़ एक आवाज़ है। तो आपने तो बहुत अच्छी बात की, यही बुनियादी जौहर है ना जी। और एक जौहर इसमें मिल बैठने का है, एक जौहर इसमें मकालमे का है, ठीक है। मकालमे से ही तो इकट्ठे चीज़ें इकट्ठी होंगी ना जी, इकट्ठी कैसे हो जाएंगी? तो ये मिल बैठने से ही होगा। बस छोटी सी एक बात है, जी जी। 1300 कबल मसीह के अराउंड तकरीबन जब आर्यन से यहाँ हमला किया तो शूदर करार दे दिया, नजिस करार दे दिया इनको, बाकियों को। तो जब ईरानी और अफगानी और अरबी यहाँ आए तो जो भी, तो उन्होंने भी खैर से अपनी, हम घर में जाके किताबें पढ़ी भी हमारे, वहाँ पे नजिस करार दे दिया दर्स को। उन्होंने भी मुसल्ली और कुटाना ही बनाया ना, हमने भी करार दे दिया फिर ना। अब आप खुद देखें कि अगर यही दानिश है तो इससे तख्लीक क्या होगी? अब यहाँ पे जितने भी नाम, हमें कुत्ते और बिल्लियों का नाम तो अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं घर में, तो किसी घर में चले जाएँ तो हर कुत्ते और बिल्ली का नाम अंग्रेज़ी में है, वो ईरानी या अरबी ज़ुबान में तो है ही नहीं। और जब बच्चे हमारे पैदा होते हैं तो उनका नाम हमने ईरानी और अरबी रख लेते हैं हम लोग। तो ये जितने भी आपके नाम देख लें, को एक भी मुझे मुकामी नाम नज़र नहीं आ रहा, आप खुद देख लें, सब ईरानी और अरबी नाम है। मैं आपका उसका मैं आपको एक अब ये वजह क्या थी, वो जो वाइंड अप करना है गजनवी और तुगलक और फिर गुलामा और फिर सादात और फिर मुगलिया, ये उसी के असरात अभी से हम फिर जागीरदारों ने जो उनके साथ मिल के जो असरात मुरतब किए, ये सब वो अभी भी हमें नजर आ रहा है सब कुछ। तो यही दानिश है। तो जवाब देना ही नहीं। और ताकतवर, हमेशा ताकतवर तहजीबें हमेशा कमज़ोर तहजीबों से जीत जाती हैं, जैसे कभी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल में इस पर अगर कोई मजीद बात होगी तो हम इसको ऑफिशियल इसको हम सही, मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसमें कोई शक नहीं। अपने मेरा नाम रिफ़त अब्बास है, अरबी ओरिएंटेड है। मेरे वालिद का नाम हसन बख्श है, ईरानी ओरिएंटेड है। इसलिए मकामियत की बात कर रहा हूँ कि हमारे, इसलिए मेरे बाप ने जो मेरा नाम रखा, ठीक है, मेरे जो है, मेरा एक शेर है, मैं बस आपकी नज़र करता हूँ तो मेरे ख्याल में मकालमे का वक्त हो गया है कि अज हीर होवे सली धी दना सारे अपने वेड़ूं इश्क टुरे, अज हीर होवे मेरी धी दना, कि मेरी अगर अब बेटी जन्म ले तो मैं उसका नाम हीर रखूंगा, ये वादा है। ये सही। अब बात तो किसी एक जगह से शुरू करेंगे, भले आज शुरू हो। ये सवाल आपके जहन में आया ना जी, ये नाम जो है अरबी ओरिएंटेड हैं, यही सवाल ही आपकी इस बात का जवाब है। थैंक यू। जी मैं ऐसे ही बस, मेरे बेटे का नाम सावन है, लोकल है। मेरी बेटी का नाम पूर्वा है, लोकल है। सामने साजिद साहब बैठे हैं, उनके बेटे का नाम पोरस है, लोकल है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल है कि शायद ये जो हमारी डिस्कशन है, अगर हमारे पास वो ऑफिशियल वाला मामला ना हो तो हम पता नहीं, वो सारे जड़ा आधे बैठे ना जागा तो जागा थी सकते आज, लेकिन हमें यकीनन इसको कहीं ना कहीं ऑफिशियली इसको रोकना है। उसके बाद जितनी भी बात हो जी जी। तो हमारी जो ये बहस है, ये बहुत अच्छी बहस रही। यकीनन बहस का मतलब ये होता है कि एक बात नहीं होगी, एक रंग की बात नहीं होगी। 4, 5, 6 लोग बैठे हैं तो वो अपना अपना एक बैकग्राउंड उनका है, वो अपना एक अपनी उनकी अप्रोच है। उसके साथ इख्तितामी तो इस पे लम्हे पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हम इस मकामियत और मकामी दानिश और मकामियत के मुकालमे को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब ये है, जो मैं उसको कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, कि इसका मतलब ये है कि एक होता है हाकिम का या ताकतवर का नैरेटिव और एक है उसके सामने अवाम का नैरेटिव, बयानिया है। अब ये बुनियादी तौर पर जो हाकमियत का बयानिया राइज रहा है, हम उसको एक और बयानिए के थ्रू चैलेंज करने जा रहे हैं। हम उस बयानिए के अंदर जो मकामियत को या मकामी ज़िंदगी को जिस तरह से
ایک طرح سے پیش کیا گیا ہے اس کو عدم قبول کرتے ہوئے مقامی زندگی کو اور مقامی تاریخ کو اور مقامی اساطیر کو اور اجتماعی جو ایک مقامیت ہے اس کو ایک نئے سرے سے پیش کرنے کا یہ بیانیہ ہے، جس کی یقیناً اس کو جب تخلیقات کے تھرو، شاعری کے تھرو، فکشن کے تھرو، علمی مباحثوں کے تھرو لوگوں کے سامنے آئے گا تو اس میں کئی سوال بھی جنم لیں گے، لوگوں کی توجہ بھی ہوگی، اور یہ بیانیہ خود بخود اپنے لیے بہت سارے راستے جو ہے وہ بناتا چلے جائے گا۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بلیک ہول جو فورم ہے اس کے ان کے منتظمین ہیں ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس قدر ایک علمی اور ایک مقامی بیانیے کو جو ہے یہاں جگہ دی اور اس کے تھرو ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔